DJ. Every day I'm shuffling, shuffling, shuffling. Na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. O uno foto atasi ma fau fau ngai wa sau tua lasi le lo fai mo oe wa pei o se mai au ele lai se iangi mai si o le o e tafia falongo iai la upele ea o o fea o e iai Lalo langi pua o amale manunu Wa sola le la fa sulu sulu Ungai o foli ngai Wa mo atu Pe ana e la Talata mai Se fusia uma e foi mai La upele ea Wasili o eleva ai E moni ai o Solomona o vai e telele tineia le lofa e sole sami ma le au e fe tafe ai Le timu ngai se ito mai Wa o ngala lai le fia inu mai Fai mai e so tala Po o a upele ai Lalo langi pua o amale manu Wa sola le la fa sulu sulu Unai o foli ngai Wa mo atu Pe ana e la Talata mai Se fusia uma e foi mai La upele ea Wasili o eleva ai Le masoninga a oe maita Lau pele e ai le whanga luina O te te wina Pea oe isi o ufatu O na punava o sio tau langa O mea lelei ma mea leanga Ua le sawai So o se tangata The world is cold, the world is gray You turn the sunshine away You will never know an empty heart Till once more you're close to me As close as we can never be I'll be longing to hold you again
ua male malulu Wa sola le la fa sulu sulu Unai o foli ngai Wa mawatsu Pe ana e la tala tamai Se fusi a uma e fai mai La upele ea Wasili o ele vai We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM.
va ai pea I te mi uma Uwale na o Sueina o Ia so uwaleva Au tele I mawaina Sa o fa tali tali se teine Beyo O te tauina oyo le la le lei O Samoa Ta umai ea umiti po o sa O mo oi Suma ua o fia mautinoa Pero di ea Talei loa fuafua lau wa umataua O olea le pungai ua e whaapea mai ai O whea lo wha maoni O lea lo wha e tau I le oti Tā lo wha I o manatu O leo wa e tu I a lo ufatu E mana tu a le amatanga Ia upu mau loi mata Na e whai mai e le ai Se unga o la tā mafutanga Wa e lo nei leo langa Ma ua sui fo I o lo uanganga O nei mau mea na o mana o I ai Ua le lea uma I le ala Sila sila mai ai ia I nei mea ua o whai Ja, talofa lava le pa ia bawadunga o le whaafonga tāpua I alo tātou tunu e mai se fo I o lau sila mai mua mai lunga o le api o fōlinga e a whapea fo I le tātou YouTube channel. Malon soi fō manuia, ia, malo fo I le lagi matafi, malo folau, ia, whaafitai fo I le alofa maleanga le lei o le atua, o mawhai o na toi te mailo tō soi fua, ma se malo si o le au o nei, o tātou toi whiloa I ai pu e o manu malu mo le nuu ia ele o pu e o mala ia matua o le nuu aftai le tua ila na fa malu malunga I lo tu soifua le soifua o ona le soifua ngalue le soifua tautua o alava tiuta ma whaiva alo filima e fa so wai ma fa so le tunu ia aftai o le o tātou toi whiloa I le nei fo I aso fau Ia o le viingala ma le whaafitai, e le mawhai o na whai titi ai, le anganga fifia, whaafeilua e tuai fo, I ma whaatalo whātu, le pa ia lasi o le tātu uturu, o na tūlanga whaalupe, o pa ia I sā mawhai ngā apo ngatai, le ngawhatau lima ina, I se whaamtalanga ma se leo sa vea I le nei tai au. Ia, tonu, ta lolo upu ia, pa ia ma, sautua whawhawha le tunu e le fatu ai ngā tausi tu mua mapule. Ia, a waili po ia I po ia o tama mainga, a inga matama, ia whapea foi. Ia le sao fa inga mamalu. Ia tu mua mapule, a whapea foi le loa ma le lawe loa. O Samoa po poto. Whatalofo lau whinga alwanga tutofi le tua le nei tai au, ma lolo sa fua manuia. Tai foi la uto whanono na manuia o Samoa I tu e fia. Ia ele ngata foi lea. O le tapo inga mamalu o te mamtina matutua. Tua asina o le tatu tunu. O fia lava lo e maua mai ai. Ia renei au unanga ma renei tutua I mauta malawa. Fale o tangata matutua. Mai se foi I mauta ngase. Fatano fatu lauto o ona. Sa veo pestata malilangi le ua I li I se yuli. Al Harrington Lavea, tātou mafuta I le Polokalame o le tāno awa I le nei fo I tai au. Sufi ai le finangalo ma le tō whaali le atunu. Ia awa me o lo tutupu, sa tutupu ma ua valo I tutupu.
ma le anga I luma, le tō wha ia le atunu I se teimi fōi e te tala ai le tātou pole kalame. Tāpa ipo le tai au nei, ia, awa mua le tua, I lona alofa mlona ngalelei. Ia le ua mwhaiu na tātou toi whiloa I fōi, I le nei tai au fōu, wha popo I aso loutou soifua, ia maso fōi o le ola. I se teimi na tapai o le a tātou sa ili fōi le avanoa, whaatalo whātu ai, ia ma whaatala noa fōi le fionga le ni puna o le tātou whale tāwale, le G Mana Wholesale Autos. This is a COVID-19 announcement. Remember, Alert Level 1 takes everyone. Inside Auckland, you must now wear a mask on public transport. This includes all planes, trains, buses and ferries. Keep your community safe and cover for each other. Malo soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Hello, how are you? I want to people. Yes, I live so cold, no. If me like, love me you, no. If me speak you, I love you. If I pick you, alagalapu, see me far, I see you. You me run away, salamumu. No. If me speak you, marry to me. No more gasol, no ingubia, no. Mi papa que plenty money, mi mama poco cookie que fui yo. You me ate plenty capisi, no. You me make plenty baby, no. Help me make the bunny cake, no. Fat pepe, skinny one, sound no good. Casi leao, valea ulu. Casi lua colufa, o que le fufa. No. Mi pepe, kama fazenga, no. E ole nā le whawhiwhianga mai le sunga e whanana Jerome Gray no hu o ke o wha uia. Le almea le wha u i le nei aso fau ua whai le tua mo oe maa ma le tau māta ngō fia I whafo o le ua whaatasi mai le whionga le alo li ngal malmana te ngal malmana le li pule o le tātou whale ta wale. Le G Mana Wholesale Autos o le tali mo oe o le ioe. So I fua manuia la o whionga le alo li. Ia langi ma fo I male soi fo man we la wa fionga pesta ia pala fiong fo savea ma lo lava fo ile tawa tai ma lo le tau tua tunu ia lava fo mal fa lo fa pa fa talo fa toile pa ia la silati sa mo le nei tu la le aso ia mai se fo ia au na pa ia le tua so fa ta fa taulanga ile fionga I patele te mai tai sa tu foi sungai ia falpenga sungai fa ngainga ia mai se fo ile ia lisea ia tai o e kalesia tai tasi mo la tu fatua talo fa lava malo le pola malo fo ile soi fo manuia pa ia malo fa al malo le fionga al consula lo fionga fa al toi fatialofa pongi ia mai se fo ile tato minsta ale fionga o pito pa anga masani lava o tato mafanga nei pol tato awananga ia ele ngata ilea ia o minsta uma fo ia fai pulo le tato malo sa mo pa penaini sira nei fatalo fatunga malmana mal falo alo malo le tautua tunu lungo Facebook po fe lava ia ai mais de lava ao sina le tunu na yo tato tamama tina matua talo fa lava malo le soi fo manuia malo fo lau
whaafitai tele I le tapuainga. Ia, toi a whiatu, le whianga savea, malo lava, soifo manuia le netu lao le aso. Malo whaafitai, ia, ua whaatulima fo I lau fionga ba asa fo I utu, ia le salefu o le dei tai au, I le whaafonga tapua I mai o le atunu, malo whai o le whaiwa. Ia, malo fo I ngā ruenga le lei sa whaatino le nawa I aso, te tonu ua, maua fo I se malo longa, ma se whaasilinga malosi, talu mai ia le lava ia so atu maisi vai aso sa fe ngai e foi mal fa ilunga ina o le fitus full sanga o sangato Josefo o le asa utanga I malausi le sile le nei vai aso le toe amata ona toe settle in lo fionga I le ofisa ia ma le toe anga I tu foi o le to telo o tatu tangata Pātai lau fionga sa vea a peila vo le tūlanga o le aso lava la tōwia ia o le foi vala mai lau fionga o lo whapenana pisi fo ile o le aso le peila va a watal no ina fo I wa mai le tato whamana tuina o le fitus full tau sanga ia o le aso o lo whapena o na feilo a iai au taitasi o lo whaia la tō a la tō papakiu mo ma ainga ia whapena fo ila ia sia mato au le Marcelino ma le Orleans o lo whapenan feilo ai nei le Malaya James Cook high school I Monreua o lo whapena o na tāpena I nai se whongata mawhoi le papakiu ia po ai lava foi lo fia whene I nai tātou malai na ten whai lava on tātou a whem tātou wheloa ia o lo whai tā longa vai whapena I o na wha uma lola I ele o le nitau sanga I le tina na nei o na nei la o le tātou dina a le tātou au a le Orleans ma le Maslin ia o na invitations lava ne o lo tō tene lava la tō o lo palau mai ai fa malulu watu ele na invitations lava o lo pe le fiu watu le fionga le mista a pe foi le fionga le patamasia mato au le fionga ile consula ia mal malu lava au pe ona yaya St Mary's ma St Joseph ia ona nei la ia pe la le wata o le fionga ele I uma lava celebration o lo fa pena lava le au taitas ia le na o lo no winga lo fa fonga mai le totele o isi fale ia na tau vale ina o fale a ia le ua man malo mo manuia e sa le talepe pa ma le o sopa e tanga nei le uni ai ta la nei o tato invitation na nei ile anga ia tu le o te mau na a lo fa o pea ele ngata pa u fa pitoa ia mo se fo o le se itele le e lua se fulu wafeta la le sila ia matuli matai fo ia le tunu ua le fionga le lori Patai vaenga na pe ona iai le toi tali foi I tato ngalwenga I le nei vai aso a mawa e lava foi lava ai le tau pati ma le atunu ai le ngata I lea le fionga sa vea a to tele o I la tona whamanuia le nei vai aso vai foi pe no ta ua vai aso ma sina botua na isa le a wai lava le tato ngalwenga ia o le toi tali watu to tele o I la tolo mana o miene so soani tau se leni me vai fa pena ia o le ai lava se sina foi fua a lo fa pena na mo le so soani tu langa tau se leni o tato fai nga me alofa ia ai le ngata la ile o le tu fa ta sina foi o lato ai ta lafu o ni si foi o lato trading o lo fa manuia inai tu langa fa tu pe no lato trading ia au na o lato lo fa ta wina sa o lo no utalia ina la tu ta vale nei ai mo si le fia o la tu uma la van sai ni ala tu tal sanga o lo ye se fa pito tele la mo le krisimasi o le tatu fa pito le mo le luas fu afeltino tupe o le avai vaina ni fa longa I luas fu lima lo na winga ele ngata ona e a fio mala me alofa se le ni pe ona ye le ne vai tau ia mal time lo sign up a o le foto tu ina lo swafa e te manu malo I fa longa mo I le lima afe ia po le lona lua o le tolu afe mo tatu failonga lona tolu e afe tala ia ai lus furu lua failonga ta lima se lau tala sa vea mele fa fonga anga tunu o te masalo matua I lava ta penga lea mo le kisi masi ia me se foi as fia ale ngata lea o se so swani foi mo tatu matua mo tatu ainga I Samoa ia pe se ta penanga na o tatu lusu lua fe la fion sa vea malo fa tai ta o tele fa fonga mai le tu lu se fulu afetala o te matua ia o fa pe afai e te le laki se tasio fa longa o le ta liba se lauta la le o tu manga masani a fai lava ele leilo swafa
ia e te anga va ai nisi me alofa ai a fai lava e matuafinga ta e mawale ta vale ai ese fo ia le fola o le am fai na so so ni tu ia to le sa o le i lo fionga le bana sa o lele sa unonga lo fionga sa vea ai le yo tu le famalmanga o le vaenga lea pena i tā ua ia e te tau lava o na maua se manuia po te laki le tātou sei i oe e le ai seisi e foifua a whaiwa e le lo e whatasi le aso le tātou sei i o ai le aso sfuluiva i o le tātou malayo nivampuni a lava i nai i o tau a whaila ua misi o le tātou lua sfululima whailonga ia e le ai se foifua lo na winga a whailo e awai o le aiaia tātou me alofa whao popo ia peo na masani i lava le tātou aunanga e le mwhailava o na e tuua o le a whapena o na maua sepso soani inisia tātou a whailonga mo i lātou le awai ia e sao e lola saunanga po la malenga a savea o le tūlanga iai ia o le a whapena o na maua sepso soani mo oe pau le tūlanga ia e awai le aso le tātou se ilea se mai le tūlanga peo na iai a tātou finance a pe lava na saunoa fo le tūlanga o le tātou profile. O le tātou profile e fuafua iai le tātou interest a finance pe ngā lulue anga iai o lau tupe maua, tupe whaasoa ina lau bank statement ai maise le tala anga o lau swafa. O vaenga la ia a whapea e te anga waa i le tātou valu tesi ma le 1% tusa ma le lua tātou sign up le vaiaso le nei lena sainia i le valu tesi ma le 1% o la tau ia na qualifier nga i le tātou lower interest na po le tātou lowest interest na lo iai a mata mai le valu tesi ma le 1% ai a whai o iei tu ngā me whale tono lo iai dona winga talia lava lau talsanga ia ai o la whapenati si i mai fo ilunga finance a tātou interest e si da sila iai se e atu iai la tau wasilinga i seulau sailinga ona le tūlanga o le pangatia i le whaale tonu le swafa ia po nisi voi vaenga o mafuaina le talia ina lava lau talsanga i nisi au nanga ia po le tūlanga lava i tūlanga tau finance o lo iai se company o lo ngā lulu e whaatasi ma le tātou au nanga e na o le tātou au nanga lava o lo iai lea whamanianga lona winga e mawhaina moa se sa mo le vaitau o le Christmasi ma sfefia ia ai tele nga vaala ia tātou whapitoa pēna ia tātou sei o a tātou whainga me alofa se leni marisi vaenga ai mauti noa e maua se i le tāvale e maua le tāvale mo polo sa ia wā Sofia Fia ia mafufuanga whale ainga o le ofta pena nga iai le whafuanga le tunupa pena lo fiong sabea malo whaftai manino le lei ia le mata le vai le whafonga mai fo i le tātou tunu u le whamalmal maina o ia vaenga awa e te atu matangi pola e maua lava le fesoasoani mo oe ia pe a e a whea loa i le Louisville Valvalu Atkinson Avenue ia matalino le fionga le ripule le fionga le alo le iwa pe fo ile au whainga ruenga ia o le asisi vaenga e te tau na whamanatu le tunu ua e te tatele i tau mawai le so Paftai sa mo le tunu pele a wole no foi e a foi le tulanga foi le o le whaalongolongo e se whamtalanga mai tua le ai tu suma maliu mai lava oe talitonu lava to mai no vai e talitonu fo ia oe i le ngaluenga e whapena o na ngalulua i eila au whai ngaluenga mana tua o le au nanga lau tama whanau o lau lava ngana o lo whao ngā ina o lo iei fo inisio i la tau whafonga mai lava e whasalaunga o lo whamamlama atu ia so whai tulanga lo iei mai se lava tātou trading pa mole ia malama lelei o te le whātaua ni tā vale tuai. O le whai unga lava e whai lava e oe mau ia ai o lo iai ia pāpui pui peila le tūlanga lea e na o i lātou lo whātau mai tā vale fōu e ma whai o na opsosani iai. Po le leanga o pe po le tā vale, po le lavea o le tā vale, pe po le anga le awhi mai whapena e ma whai o na abese ina le tā vale le ma trade in, po le a le value o le tupe o lo iai e ma whai no vatua whātupe ai e te tau o na whātau sau tā vale fōu mai a tiau. O nisi nā vaenga o lo tau mwhai lava e whāmalamala matu, nisi o vaenga tātou interest mai whapena na uman whāmalamala matu ai le lei lava lo suma maliu mai sila el telo a tātou tā vale o lo iai o a tātou piki apu na leo mai lava ma umatu ai le lei lava lo vave mai a tātou piki apu e mai se foi a tātou a sulfano fo a tātou high ace o ma tā vale whapena SUV sport cars e tele na una le tā vale good quality so ka vale e mawhai ona e sila iai ai o le whaingo fio vaenga uma o lau lava whāsua
mala au whainga renga ia pol sau foi tatanoa e whaingo fiema mala mai a vainga uma mala au mai le telefoni o le lua fitu o fa o lua fitu ia pol le lua fitu ono e vaiva lua fitu o lua fitu o fa o lua fitu po le lua fitu ono e vaiva tatu telefoni vala ufua mo tatu nutua oi o le o val se lau chi mana numero tasi po le o val se lau Fauno lua ono lua tasi oval selau fauno lua ono lua tasi tuatusi lua balu Atkinson Avenue tul mantonu lava Princess Street Atkinson Avenue nei otau o lo yese moli ia tul manon moli na lo yele Burger King mal pampensini lesi tu awala ia lo yela tau tua fa tau va ale chimana ai fa la fiona sabea mal fa fonga mo le nei vai so atoa mato te molia tu faftai tele lava le titi faita mal fa nga ina fo le tato onanga ile nga tele la usunga mal tato radio Samoa fa la uloina le vai so atoa ia au ye foi se fa le tonu o tautua ia po pa o papa foi pe le tautamali la fa fonga Samoa mato te matua tuina wai ele o ia tau se atoa ia au longo mai se leu po se au wa taiao o le fa le ia po le na o le tato service mo oe Samoa la tolo fa ngaina la unanga faftai tele langa lei wa mafai ona ufatinoina ia vaenga pe nei tatu sponsors ma vaenga fa pena i communities e kalesia o tonu tatu au i Samoa fa pena inu sile nei ono lo to wanga lei o le maolo e tongina o le tatu share for na i tonu o au umalava pe ona yai o i tonu umalava o tatu sponsors o lo yai ala fionga sabea ia langa le night waina ma na vala o fionga ai manu e ma na vala foile a fea i le tatu malai i nai i James Cook yo o le tatu papakiu e tasi Isabela o ka tu le tatu miti le pena ma se la fionga fa after tele la o fionga ba le fa lo vala au fa lo ia tatu felo e pea mi o favor toyo le dei aso ia ai fa so ifu wa ia bol te binei fa tai so ifu ia na fa fonga le tatu tu nu swa tel no fo mo le fionga le loli o le di pule o le tatu fa le tava le G Mana Wholesale Autos fa longa ina fo le nei tau sanga le lua se fulu tau sanga talu na amatalia ma fa va ina le nei tau tua ia moso oile tunu fa pena fo i lo tatu tunu pele i Samoa i ta vale o lo momoli ia fa pena fo i au kilani lava ia ma isi vaenga o New Zealand lo mwhaino o tuele o nanga ma le tautua le fionga le alo li ngal malmana tai ngal malmana ia ma le G Mana Wholesale Autos e te maua i le tuatusi lua se fulu ma le valu Atkinson Avenue i le pitonu o Tahuhu ale o le na e mana ia lo wala au i le telefoni lua fitu o fa o lua fitu ono fitu o fa o lua fitu ia manga iai o lo tatala i le so ia na fo o lo fo le barbecue ia wa fo le fonga tau mafo le tunu o lo o a fea lea au o nanga ma lea tautua a le fionga i lelo li i ma le au whinga wenga o le tali o le ioe G Mana Wholesale Autos o le tali o le ioe fataro fatulunga le upenga te whailangi e a oi lea Raised in Land Yose fa mai o lo mātou whaanongolongo atu sa bea i nei i Kerry o le sipito nu ule o New Zealand e ola i tele le mele o le mori ia whatalo whatu ia Kerry ia te utou ma lole sui fumduia Barbara Rodney ma lole sui fumduia tuning in from California LA o pele fuapapa talofa pele o whaanongolongo mai i nai Hawaii. We say aloha to you. Ia, whapena fo i le heuso. Peter le Aumwana. Beautiful voice, beautiful music, for relaxing. Olo whianga i pea au kilani ma le uti or suavai. A whaita tutu whansa. Unsai mai, i tu titia, umatula i le vaenga le na. Ia, le lei. O i si vaenga lea. O whaapolonga sa lima, whaapena fo i Simon ta Ioane, whaatalo whaatul tātou porklame si nei uvale, o teine mo oe, o Mel Jackie Tanu, whaapena fo i ia waa ngā kau, Sam whaatau i, o awala a moa vai fau fia me, ia whaapena fo i le sunga ia poto, lilo baiava, a tau a Sam Schmidt,
Talo whātulu tātou Paul Kalambe, ai lawa a hoina, whapea fwoi Andrew Eti, Matalena Garinet, ia o taua I tū Paulo Semi, ia whapea fwoi tamai tai o Lupe vi tui leisu, o si Lupe Paulo, Solo o Suvania Afoa, ma utou malama. Vai, na paua leo le mea he tāua tele I hatea. Nā lautangwa o omi, press the like button, ia, o na whapena fo I lea ona, e tango share, I le tō tele o a wō, mau a inga, mau whelengi, all over the place around the world. Ina I lato maua fo I le tala whiwhia, Io he lato loa ai mea lo tupu I Samoa, a o a mea e kaku ki kalangoa I re ngei ku vai o le laloraki. O leo u to e 5 minute o na tale o le tu la he tasi le tutu o le nebo al si fongo Samoa, le radio Samoa's lima iwa tolu a mohi au kilani. Ai oe o se tangata tau ta ua e whaasao ina le sua vai e peio I lato nei. E pōpō lava le taimi o te tā ele ai, e le sili atu ma le 5 minute. O te whaonga ina paula au I lau tonga la au, e tau fiei le mango o le palapala. E whaatomu le mātou sing furuipu I le vai, e fufurua ipu, ai le whaalua le ao ngā le sua vai. Mo nisi me tu tia ma uwala e whaasao ina ai sua vai, tanga ia nei le waterforlife.org.nz. This is a COVID-19 announcement. Whenever or wherever there's a case of COVID-19, we all need to do the right thing. Let's remember to be kind and work together as one to stop the virus. Unite against COVID-19. In this update, many people have been shot at a shopping centre in the American state of Wisconsin. The city mayor says there were multiple victims but no life-threatening injuries as the shooter remains at large. Witnesses say they heard what they believe to be 8 to a dozen gunshots. A victory is possible in 2023 for National, according to Sir John Key. The former Prime Minister and National leader spoke to party members at the AGM this morning in Wellington. Sir John says National needs to believe in a New Zealand that gives people the encouragement and freedom to take risks and work hard. He says the party needs to show contrast between National and a government fixated on increasing taxes, printing money and spending more than it could ever earn. Let's remind voters that this is a government that spectacularly failed on every major policy it campaigned on in 2017. Drug company Pfizer is seeking emergency permission to roll out its COVID-19 vaccine in the US. It could take limited first shots as early as next month and eventually an end to America's devastating crisis. The country's had nearly 12 million cases and has suffered more than 250,000 deaths. Days ago, Pfizer and its partner BioNTech announced its vaccine appears 95% effective. CNN's Alexandra Field says it's a light at the end of the tunnel. We are now learning that the FDA's advisory panel will meet on December 10th to discuss that application. The Ministry of Health is correcting its bowel cancer screening system after a botch-up that upset cancer patients. A computer fault meant an invitation was sent out to more than 1,200 people who all have or have previously had bowel cancer, inviting them to participate in bowel screening. Bowel Cancer New Zealand medical advisor Dr. Sue Kringle says people definitely would have been distressed and upset, and it would have brought back memories of when they found out that they had cancer. But she says it's good the ministry recognises it and is working to fix the mistake. I think it's an extremely unfortunate fault. Errors in systems do happen. That's news. In sport, Auckland are bracing for a battle at the breakdown in their Mitre 10 Cup Premiership semi-final this afternoon against Waikato. The Mooloos will have loose forwards Luke Jacobson, Liam Messam and Adam Thompson attempting to wreak havoc at the ruck. Auckland playmaker Harry Plummer says it's been an area of discussion all week. There's 3 All Black loose forwards there that pose a pretty dangerous threat. So we've looked at the breakdown and our physicality, and with boys like Adrian Choden there, we're hoping that we can negate that. Lockie Ferguson won't be called up for the Black Caps Test series against the West Indies next month, even if a seam bowler gets injured. The Auckland fast bowler suffered a calf injury on debut against Australia a year ago and has yet to be played for the side since. Ferguson says the upcoming series against the Windies was never an option. That's sport. I'm Bruce Russell. Malo soifua
o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. O le o lima minute wa te aile tu lai tasi le tutu o le nei mo o si ufongo sa mo le radio sa mo so lima I tolu a mo I Aukilani I New Zealand. Ia mo le porokalabe sa vea mo le tando ava I le asutona I fatasi mai le fionga I abulianga tele shu single li pulo le tanto fale ta vale o le Henderson Cars e pe o na masan iai I asutona I ova I asutasi. Like I said, ladies and gentlemen, always a pleasure talking to the man himself, and I always look forward to chatting with him every Saturday around about this time about Henderson Cars services and products and the way, we disseminate the right, honest information for you to understand the whole due process of buying a car, looking at it, the value for money, your car, and the money in your hand. And at the end of the day, you will still enjoy the wonderful facilities and also the best that Mulianga can give you is the advice. Talo Falava Mulianga Tera, welcome to the show, my brother. Yes, Talo Falava, Malo Sipolo, Fionga Savea. It's great to be. I always look forward to this special call out with you on Saturdays, and it's so good to look forward for things that benefits our community, our people, Savea. And I tell you what, just for today, now people let's give the about the food what we have cooked today, Savea. So in case people are passing by, they can hop in. I think we can actually go there first. We'll start there first. That's right. Yes. Today's menu is we have cooked chicken in black bean sauce, Savea. Now people are loving it. Now this is something that you go to a restaurant and when you look at the menu. This is one of these menus. Most of the time, it's there in most of the restaurant in the Chinese, even the Chinese restaurant, the good restaurant. It's the chicken in black bean sauce with rice, and it's absolutely beautiful. So if you're hungry, if you're passing by, please come down to Henderson Cars. You don't have to buy a car. Come and have some food over here on the way, and enjoy the food. And then you may look around, or if you are in a rush, you may. Go to the place you're going to. But yes, there's plenty of food here, Savea, and people are loving it.
And that's the menu for today. It'll be served whole day today. We've been absolutely flat out. Lots of people coming to buy vehicle here at Henderson Cars today, Savea. And I'm spending lots of time with the people. And it's so good to have a chat with them because people actually now, they like to listen. How else can I save money? How else is my hard-worked money going to the right place? And what is the value? What will I get? Which direction I'm going? It's so good to talk with the people and give them an honest opinion of what you think and what they think. So it's good to see people are coming and asking questions and enjoying this place here at Henderson Cars, because this is not like a car at Savea. It's more like a very big very big house. Big family feast, big family gathering. You know, that's what it sounds like. That's right. People come, they lie on the couch, they sit down. There's 4 or 5 rooms, big space over here. There are places. All the facilities are over here at Henderson Cars. And more facilities are coming. Better facilities are even coming because of a new yard which is going to be open very, very soon, before the end of the year. Hopefully, at the beginning of December, our brand new car yard would be opening too, which gives more varieties to the people and the help to the people. By help, I mean the new workshops are coming. The Mahindra workshops are coming over here. So we can help them do the service of the vehicle, look after them. They will save a lot of time and money once it's all here, because they don't have to run around. They will not be spending unnecessary money somewhere else. Because when you go to do Warrant of Fitness Survey, to be very frank, people normally, the other workshop, they do fail you on few things, and they want to be fixed, and people do spend a lot of money. Now it's all going to be here for Henderson Cars customers. Savea. That is so fantastic. You know, what I hear you doing right now is a special treatment, because only in restaurants you will find that kind of menu. And why go all the way to the restaurant, and it's right here in front of you at Muliangatele, Henderson Cars. So I think that's a very great, wonderful treat for all our people. Now, we talk about, the liabilities and also the assets that we do have now in our possession, and the equity of what is built on top of that during the years, and still make some value and have some money at the end of the day. That's right, Savea. Today we've been discussing with a lot of people. Now, we back from the islands, from Samoa, from Tonga, from Fiji, anywhere. Now, pickups. We love pickups. Now, there's a different structure there back home there. 10 people can jump at the back of the pickup and we go driving here and there. But keeping in mind, over here, it's different. You're not allowed to jump in the van and go on ride with that. So when you're buying a pickup, you must decide what use it for. Is it for the family? Because only 5 people could sit in there. The back space is basically, if you're not a worksman, you're not in any industry where you need tools and other things for fixing things like electricians, or if you're a plumber or a welder. Means what would the back space be used for? Basically, it's just there, but you might not be able to use it. So we must think properly, what is the purpose of the vehicle? Might as well buy a nice XUV with 7-seater, even big 5-seater, which are more luxurious, and you can make use of every possible place in the vehicle. So these are the little things that we must compare, think about ourselves, what's back home or what's here, and what's the legality side of it, and what can be, you make the best usage of anything that you buy, Savea. So we've been talking, and a lot of people have taken the advice, and they rethink what now they want. So these are the little things, but it makes a lot of difference, Savea, to our people until you tell them these things. And believe me, nobody else will tell them apart from these things over there and say, no, that's the right one. You are right. You buy that right now. Please, quickly. But not here at Henderson Cars, Savea. Ele whafonga mai le tudua batal no foi malei tabali ya maleli pule fol dei o le tatou whaletawale le Henderson Cars.
Ai mafau le alu whātau stavale. Ele na o se tavale. Mafau o sau investment. O sau te ngā tupe ma sau whaptu ngā tupe o leo wa whātau wele tavale. Ina ia o ngā mo oe ma ia iai pēr se value o le nā tavale. Wa umane le tolu i le whātau sanga. A o la lava iai ia le ao ngā o le tavale. Whātasia ma se vai ngā tupe o le tavale na. Pelona iai ia tavale o le Mahindra. Tavale fou ai e whātau atau nuunei i le lotu a le Henderson Cars. Ia, whai le lilau whai unga. Tala noa, ma whaamana malama i alo manang onga i le whionga re pule. Now, one of the best things that we always used to talk about, and people comment on that, is the reminding them that you're not just signing something. You know, when you sign that document becomes legitimate as law. And you have to respect that. So, in any way, try to understand. Ask somebody, to fully explain that thing before you sign it. Isn't that right, Absolutely, Xavier. Not only the finance papers, but also the cars. One of the customers who has actually bought a Mahindra, a brand new pickup today. Last week he came and made a discussion. I told him to go and look around. And you see, and one of the funniest thing came out of today when he came in the morning to buy the Mahindra. He said, boss, you were right. The bigger the mags wheel that has been put on the pickup, the higher the kilometers. Yeah. He said, I couldn't believe. I said, these are the attractions that people do in case they put big mag wheels and things, which you could do anyway. But the engine, the kilometers, that makes the value of the car. Imagine one car which has done, say, 50,000 kilometers, and the other one, same type, same look, has done 350,000 kilometers. You can see the difference in value, Xavier. And this is what must the people check. You check the car, you check the kilometers, you check the year of the car, and you check the value itself, Xavier. And that's the little things that our people could save a lot of money. Fantastic. And, buying a car at Henderson Cars and chatting with Murianga, it's all about a safe investment and value for money at the end of the day. Now, confirm with me that you will be open now until what time this afternoon now, Murianga Taylor? Well, Xavier, the way it's going, I can't even confirm how long it could be. It could be very late. We're here at late possible, but also we open tomorrow from 10 o'clock to 5 o'clock tomorrow too. And also, Xavier, not forgetting, we got big promotion been going, which has been designed for our people. You buy a vehicle, you get $1,000 gift. Your name is in the big draw of $20,000, which is on the 19th of December. The first prize is $10,000, and the other small prizes make up $20,000. Cash, hard cash to be given out, and you don't have to make any payments until next year, February 2021. Conditions do apply, but Xavier, you get everything and you don't have to worry about the payment. So come and see us at 194 Cavendish Drive, Manikia City, 194 Cavendish Drive, Manikia City. Free calling number 0800 711 711, 0800 711 711. Xavier, you wouldn't have tasted this black bean, chicken in black bean sauce. It's on your way almost in another 5 minutes. You try and you tell people how good it is. You've been so kind, my brother, but thank you so much. We'll chat again later on in the afternoon. But at the meantime, enjoy your customers, your family, the Henderson family fraternity over there. And I can't wait to have a taste of that, a sample of that chicken fried bean sauce. Thank you very much, Murianga Tele. Always a pleasure talking to you. Likewise, Xavier, it's always a pleasure. I've just moved into my brother's office now with the finances, and I've got this lovely people here who are buying the brand new Mahindra pickup almost right now. He has congratulations. Congratulations. May I say a quick, he's very well known, he knows everybody. Xavier, just a quick hello to him, just a very, very quick. Talo falavali, balon se for Murianga. Hello, Xavier. How am I going? Murianga fa tai oile swafa. Oh, Xavier. Talo fai. Malo se fu mun via seve. O fa kaula se Mahindra forward to in el neas. Makamangare
No mai vore ngo me pa ule interest kia. Ia. Malo, o tau na ave sta vale to ina. Matu ia sa o fama le tu po nu bal fa sau e te fa sa vili ai. Ia, va tai seve. Alo ko. So fa ngela kama le pe o de mo no ka ngo vai ku isi na ma proyecto nga ku isa fo. Ia. Pai la ia la kama le. Ia. Hello, are you there? Do you know that man is actually related to me? And we come from the same village of Safotu. There you go. So the Mahindra could end up in your village later on. Will probably be the second or the third Mahindra there now. That's right, Savia. Yes, always a pleasure talking with you, my brother. Yeah, thank you. There you have it, ladies and gentlemen. What I say, a very true gentleman in the word, because not only you chat with him on the telephone, but when you go and face to face and chat with William Atele, he's a magnificent person, very honest, and very direct, with what you want to do, and we will provide the best service ever, and I like that. Mantua, now nangamal tutual na le fianga William Atele susing mantua le o Samoa. Ai na ua o le tama whai lea sa mo whai e le suafa mawalunga o la inga sa muriang. Ia le la ua sapi ai. Ia maua whapena fo i ona whata ua e le nei te mari. Le au nanga ba le tautua i ona tangata sa moa o lona a inga whai. Ia, o le telefoni o valu se lau fitu tas. O valu se lau fitu tas. E ale o le na o so loa la vera ka vale ma e alu ro o la fele barbecue ma le manga i o le mere sa ngai. Fe mai o le stir fry chicken with beans sauce. Oh, ka nice. E ale lei ale anga i ai tasi vatolu, tasi vafa, Cavendish Drive. Yeah. 194 Cavendish Drive in the heart of the city of Manukau. Ia le na talo fatu I lungo le apia folinga le uso e fiu sai mai Sydney, Australia o Lenny Ropati ma mea oi talo fai le uso talo fa Lenny. Ia, ma alona soifua maduia ia te oe. Talo fatu foi ia tausanga whanga io e se le ngai o uso a whaasa le lau nei le tio ma foi ma newspaper ia o le na ua se atu ma ua lala ma papa au I Australia talo fatu ia te ulua ia ma lua sila fia le lei e pe o le fa malosi foi le fai e Chris le tai au le porkala me tawai ma Janine mai fai fa le lua mio la sisila ma Yesu e fi lua mio fa fea le tupu tauti pupu mai fa talo fatu ia te ulu tu fina balo fo ia inga Teresa Tonga Kioa lofi po o le Samoa a Tonga but now in Melbourne, Australia, Teresa from Brisbane ia fa fea le tupu mai Melbourne I Australia fatal fatul tato por kalame Willis Sonne Leota alola soifua maria o lo mai mo mai ma whalongolongo mai I Tutuila Amerika Samoa ta uele du la faele en aile pata apitaila tangi loa ma alola soifua maria o lo whafonga mai ina Sydney, Australia o papalo mano talo falava ba alola soifua maria taile mafuta mai o le sunga Ioane tamali I le pua talo fatu le sunga I le whawhengainga wape foi le usu a fiu sai o asiata nua usala talo fatu malo le soifumuria le nei foi a oli o le usu a Bella Johnson molo silafia wai whanongolongo mai I ngoa o lo alua tu isa vea pesta ta malelangi leulua I se yuli la vea ia le na wai maua mai la whalongo lei ia o le ngole na e atoa ia wale un siringia po oile li o le tu o a unei o le atali I o la vea o le li o le tu isa la fai I la fiu ango sa fotu
Ia pēa whai ua e whesiri mai. Ia le nā ua tali atu. Wayne Tuala, Tafua, alo, from Christchurch, whatalo whatu le tātou whaleika. Le tautua, sa mo tautua, shopi nā il numeros fumal wha. E whia fo i le ngā le melea. McCarthy Street i nai hun hei, ia i le tātou whale loa le nā tautua Samoa, le sunga ia whaioso ma le whaletua ia ane o le teino meleane ma le tama o Michael ma utu umolo ngā lue. Ia whapea foi ia le tātou le tiolo si o whonga o Samoa, i le Blains FM, peo le eile sunga ia tuulua, ia ma le whaletua foi ia le malu o le sunga ia Alex Fido, ia whapea foi ia le uso ia momoti tufunga, whaatalo whātu le porkalame, ma lo whai o le whaiwai lau tau fōi ma tā la langa o lo tau tuai le tātu ngana i mea lo tutupu o talabui i ma o ia awa ia Samoa lo alala mpapa au i Kalais Tete. Ia ma whaatalo whātu i fōi le uso ia whaatoafe Rex lea vai se tā ia ma siona fōi au ai ngame tā sialing singia lea ngume la kasi le lo i Christchurch i le nofuanga lea. Ia o le tangata tonu ale nei, asua whai whaatuafe. Rex, ia whaatalu whatu tātou polokalame ia te oes whai mo le tāno awa nei fo i aso toa anai. Tātou o e tāna i musika ia whanau file mua i lea tunu ma whaatalo whatu ia te oe po whea fo ia o lo e alalai. Laurie Watson from Canada, talo whai o aso manu, po aso manu, talo whatu tātou polokalame o Kosema Mikaele, whamai o mai mō mai i Hawaii, talo whae o Oiles Lemuelu Avonga, mai malol si fumanuia, whatalo whatu o South Australia, Adelaide, ia whapea fo i male tamaitai o Denise Avonga, talo whatu tātou polokalame manatua. E fia le porkalam pe te ita fo i le porkalam tanga pe o mi le like tango la ia le share awa ale lei ma kele lau share ma tele lau sau i lunga ia na fa pe na fo i le ona mon via le tanto porkalam lua mo ngai se le men to all platforms ne everything is to do with numbers, and when you do well with numbers, whether you're for the program or against the program, you know, that's your right. But you can either turn off your radio and go to sleep, or keep on staying there and don't touch that dial and listen and contribute. You know, whether it's negative or positive, it doesn't worry me at all, as long as you have your freedom to express yourself, and that's the main most important thing to me. Yeah. Ai, a vifianga ia, anofi maria le tunu. Ya, ona tanto mai lea, sa ili le avanoe talanoa atu ai, i le lipule. O le tātou whale ta vale, le car for you i Manurewa.
Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Oi whaafonga na tautua mo ora siu whongo sa mo le Radio Samoa suliba I watolu a mo I au ki lani nei. Sa vea mo le tādo ava e le nei fo I aso tona I na ua awhatonu lava le I tū la e tasi. Le ua mawale fsota inga ma le whonga o le tātou company le car for you, le sunga ia money mai na le lotoa e le lua I wavalu se yo o le tolu se lau Great South Road I Manurewa. Whatalo whātu manu, malo se fua mnuia I te ole uso, mai se fua I wha malo mo le teimi o wha avanua mai a wasa mōmala na wha whonga anga I le so. Whatilo fionga se vea, le fwoi whae ngore aso, ia mara wha whonga anga so tātou watinu I tupu mai e watamani ya masi foi au na stofi le tuo so fast tau langa ia manatu ro anga le per tato tapa usidi le langi ia ma foi no tato fa pele ni ia se fa manga wenga ia masi foi no le usi e ni ia se ro tiuti ia pa ta lo fatti lo pion sabea Malo, tai foi mo le pe no foi atu o me nei o pisinisi mo taimi foi le e mawai avanoa e tāua tele a wā e whaafonga pēle atu nu ua masani fo I lau si ufonga I le malu ia ma le whaatau anau pe o le stasina waenga o le wā lai o nā ngā I atangata I nā ono o le lei o lau vānu nofo ma le atu nu ua mani ia e pe na e tā ua sa vea pe o le tūlanga le nai e le tātou ngā nuu ma le tātou masani e iai le tātou wawa whata Ia winga e te tau fo no tātou e tuku lesi tua tātou pisinesi whaare I whapalangi matulanga whapena ia ai mua lava o no tātou whaia le tātou tūma o tātou wanga ia wai leo iai nisi inkia o mai nei sa vea mar tātou sao ia o le tātou watu nuku lava lea ngai mai nei ia sa ili ai se ta vale a wa ma la inga vale tama foi ma tina ia sa ili ngo ta vale nei vai ta o sanga ia ai fa ta te le wa ma wala va no ia tu na toi foi se fa mtalanga lai titi ia wa le ka fo you ma la o nanga ai se fisa ver ta to wa nanga e to manga mai e ta to watu no foi ta to we nga to fa le tonu le swafa o fa ta sia o ta lafu wa mana o mia se ta vale le lei mo ainga ia a o le ma to te au natu nei ne foi company ia wa foi so swani mo ta to what no mo le
sa ilinga o se ta'avale ia e lelei lava fo'i ona matou fa'amalamalama tulaga uma i nei mafai ona silafia e le'i sainiga ia le tulaga foi le contracte ia a'ua silafia lona sa'o lona rights ia matuta'a ua fa'apena ina ia aua ne'i uma na saigi le contracte wae tupu le vaega le savea ia ona o tatou foi lea e lē fia fesili ma lē fia malamalama ia mafia maua lo le ta'avale saigi iloa ia e mulimuli ane le ma ia ona toe ia le ona isi vaega tulai mai ia pe o le ala nai fa'amamalama i tatou mamalo le tatou atu no e afio mai ina ia mafai ona e silafia lelei le tulaga o pepa tulaga fo'i o tupe fa'alu o au peimeni ia e maise lau interest lea la e totogia ia e silafia lelei tulaga fa'apena ia a o ta'avale savea le tatou loto a tolu se lau nei Grace Road o le makua ke le lava o ta'avale ua uma le saunia le tatou company o le mamalu so tatou atunu ma le krismasi le ua latalata mai tau lei se ta'avale ina ia fai ai tietiega ia ua aso ia fiafia tenei tamā ma le fanau ma le aiga fai ai tietiega foi ia mo ai le askulimi savea o fa'atavili se vaega mamao a o le lei le ta'avale ma una saunia le lei lona uiga e maua i nei le tolu se lau Grace Road in Marewa ia lena tatu numero valauna visfua o valu se lau lua fitu fai vonu valu e te valau mai e fisiri molo ona tatu fatava'a ia ona malamalama i leo se mea ma tatou fetuna'i ia po apo i tulaga e te fia malamalama e mea se fia silafia le tatou auaunaga ia ae savea ma le fa'afogaga so tatou atunuu ia fa'astaitele mo le matou avanoa ia ae manu teleina ke au matuto nei aso tatou toe feiloa ia taifuia savea alo fa'amatitele lau sugamani fa'asoifuia ma ia maluia fo'i ia tiute mafai valufulima o toe i le aso o lou te vavai atu toe tasi le tatalanoaga ia lenā ae kaukau mai loa ae pēno ma le mea ia toe talanoa fo'i nei mea i aso i samoa ai alu ti nga fo ile le kirisi masi po le tausenga fo po se aso fanau ai o lo la le fala skulimi yo mai lo mi milo mai na alu ti le talafa tai fo le o sono i tai vai ala ile mani mo le matongo fio le talingalu te nofo ma fa tau tau yo au le sami ma malu vai da ia tu e feo soilo le ta'avale tupulo ma le fa'alave ua pale pa le ai ma seisi lo sui le pa una le tamā lava le aiga o le la oso fa fa sui le pa ia e oso lo tamā e fa'ale tonu lona i e fo'i le le lea le matangi le ia sikoi inga fo le lea le kakia i la lore o lea ia nga kakia ia la ia le ila lole o le ka vale o le fia sau fa fo la fa kali ka miki la lu pu e mele ia la o le ke le makafanga a mai lo ie ala ka se mai lo ie le mele na e ta o tele ta pena le lei pena o le se fulu minute fo le te alu el fo lo po la vol e la ta mai le fo lo po se me te alu nga ia fai fa le le o la e io te le lo ala vola swing o le talo le tau mo le angi fa fo se o se masai o se matang io na tu poi le o mena ia te oi fa mai o le so o tam o G mana Ronnie Longava to mata o mai mo mai o Melbourne i Australia fa talo fa tu tanto por que la meia oi David Tour fa mai may I please send my love from all of our friends and family to my darling husband and friend. Famuina To'olatai turns 21 today. Yeah, we all love you, my darling husband. God has blessed us with a very beautiful, loving, humble man. Enjoy your special day, my love. Ia mua levi inga o le tua. MVOA. Ia, le nala ia. Na mai lai le tanto pulenga ia fa pe fo ia le au fainga wenga ma por kala mele nei so ve mo le tano ava ma se o mai fanga faulo te bisa o le uso pele ia famuina to le tai David Tua fam le tuina lo na sui fu ile so ia o le uso moni mo le uso pele ia te o matato uma o le siampini le tano it's people's champion the world's champion
very humble person, very humble brother. Ia whamri atu li le atua I lo aso I fua whamuina. Ia whaaftei fo I le whaletua ua au mai ia alo whaanga ma whaamrianga wai lo ai fo ia le atunu ma le tātou Polokalame. Ia le aso tā ua whai le atua mo o lo wali. Yeah, happy birthday once again. Many more happy returns to my big brother Whamwina. To'le tai David tua ia mua pea le vi inga le tua ma ia maua lau soifua mua so finangano. Talo fatu le sunga so alo setu mua ma le tatu maketi Samoa ma lo soifua pia lau fionga. Yeah, le sunga le for my Dr. Ailoilo malol soifua whaftai le na au nanga lo fatino I le teimi le nei. Victoria Taulima whapea fo I ta sileta Mikaele la tātou wōta le tātou pese fo I mai ia ma wha o mātua I le pese lea. Ia, ona maua se awa noa I le soe tala noa tuai se tasi fo I o tātou malo. Le whale ta vale o le Henderson Cars. Le utu vatu lua la tō whaatali noanga I. Ai se ka mua boska ko pesi, o le fo inga whaidisi whaatali noanga mua ala whaalu peka ko pesi jen whawhiwhiai le atuno. Mai siva mai ai, o whea lava le no whanga no iai nungo le ara tele, o a fo I tiuto lo whaaso wai le atuno I le whale. Ia, ma le whaatoanga. Ia po o whaifo I ni ta whaonga I le so. So vea mole tāno ava. I na ua toi luas full minute o na tāne o lei tū lai lua. O lo fea ngai pea au kilani ma le uti o le suavai. A whaita tō te whasao ina le luas furu lito o le suavai I le aso mo aso uma. E ma whai o na whasao ina le suavai tele. Pai so sao ma vea ai oe o te tangata tau ta ua e whaasao ina le suavai e peio I lato nei. Whaato a vili ala utanga mea pe a whai ua tumul masini. O te whaonga ina le vai mai la utane vai. E fui ai la utonga la au. O te whaonga ina le pakete pe a uta ele. E whaatali hei le vai e fufuru ai la uta bali. Mo nisi me tu tia ma uwala e whaasao ina ai suavai tanga ia nei le waterforlife.org.nz. This is a COVID-19 announcement. Whenever or wherever there's a case of COVID-19, we all need to do the right thing. Let's remember to be kind and work together as one to stop the virus. Unite against COVID-19. Malo soifua, o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Aloi whaafonga le tautua mo ole siwhafonga o Samoa, Radio Samoa, sifulima I watolu a boia o kilani, sifulima le 8 minute o na tāle o le tū lai lua. Nisi o tātou paanga tōtino, wō me masani I a whapea fo I o tātou a inga, lo mai mua ma mau mai I Amerika, Peretania, Europa, o I Australia, ma New Zealand, whapea fo I o tātou lava mātua ma a inga lo whaamuri ma tapu mai I lau whanua bele ele o le atunu pele I Samoa, whatalo whatu I atu. Oi, Yvonne Puafala, la ulu ho kam, whamai. Ia whatalo whatu fine, o fia momoli alo whaanga I sio mātou. Anti whalavelave la ulu I California, alofa te le atu mo oe tina, whalavelave, la ulu, ia, anga le leile atua mo maua lo soifua, mo lo malosi, e ui na vala fo I Malisi o vaenga o lo alala papa au I Hawaii. Ia whapena fo ina muli a tuelo whaanga o le te mai tai o ina masiona au ainga mai Hamilton, mo o le tina pele a whala velave. O lea o le vai asuna se iba vai atu nei, na mawhi loa I ai ma le uso ia John Laulu. John Laulu o se tasi lea o tuangane o le te mai tai o Yvonne Pua Whala. Lea la, na momoli mai ia lo whaanga ma whaamrianga. Whamai sa vea, e toi tala noi lau Polokalame o le tano awale astronai lea. What a coincidence. Lea wo te wo vai atu o tu malitu fine ia Yvonne. A lena ma whelua I maleuso ia John. Ia, lena, alo momoli atu alo whaanga
o lo tuangane ia ma le tam mosiona faletua. John Laulu mai o Tara ia mo puafala ia fa Yvonne ia fa perfo ia le tina ia fa de Velave California. Victoria Tualima talo fantul tatu por kalambe ia oe we always look forward every time to watch you. Thank you and God bless. Henry Vanessa Samt. Malo se fomen via fa tal fatul tanto por clame ia fa pena fo ia le marketi le mo le talo le tamu o le ulu male palu sami a male tona i o le aso sata au mai aso o setu mua male au finga luenga. Henry Samt talo fa malo se fomen via those are David Tua Mulfaltua le aingali Jim Mana Ronnie ia fa pe oile si le sia tongiola vai a ule tau tuolo suafa ia finangaro mali na lo tango atoi o omi mai fo lele ia le tamel nai limatua ia on mana ia tuai le mea lele halo fatu Yvonne ia moto umalava tatu aingo tu masalalau i vaenga eso le tru Fred tupai une pasi talo fatu tanto por clambe oi le ia Kim Mills Mamaia from Monterey Park, California, the United States, with James and Kimberly Mamai Talofai. Louis Kunwayu Talofa Lava, Vatalofa to Tatu Nu E. Avondale. I'll also form real telling Alanta Buenga Male Tosi Atoe, Yava Bevolusa Sione, Male Mana Mea Yafina, or also Yatoa, Ya, Vapefo, Ya. Telinga ia tupai whanunga o le sunga ia le lali tawalangi o oi la mepa o ia auto umalawa mamalu le tatu maftanga o soi savea soi o le telinga ia lua muruwai tupuola ia po le whionga atia o isi vaenga ia le tatu la mepa Pesila siania fatal fatul tatu por kalambe ia te oe o pilisita talofa o sau Samuelu o le makuako kelia e momori atu la ufa afteitele ia te oe whaiona ona e mafuta Michael Semba Mikaele o tui a vi I mangele talofa malone se fumunria tui a vi I mangele ala tanto wo e tale pese ia ona sa ili leo se avanoa ala tatu talanoa manatua leo o lua i le tonu vai aso tatu te le itoa e talanoa i le sunga lauri le mari atoa ia ma tulanga lo ita penanga le fast ia o mea fu i lo tutupu I sa boa I mea nei o pufai o malo ia maisia lave tu o whengai ma le tātou tino. Pio rau tō whaafonga e le nei vai aso. Ia, whamai ua mawala tangata e tō tasi le koviki, ia whamai le vave o le salalau ma le lele o le tala. Ia, e toi mara makuru kai au, e koe siaki aku. Wa sola le koviki, wa sola le siama. Mea le au te matua ia ua fwoi teli. O le maua se tui, e le maua se vai la au, le I maua se tong fiti. Fia tangata diagnose mawhaia la tau test. Fia tangata ua maua maa a fia. Fia tangata I le tatuia, le aini me whai ei. Ai te au mai, e tō fia se lau ua fully recovered. How the heck is that? How do you figure that out? You tell me. I really have no idea. For the sia mala ko ke le ko va ai le me ngala I nga fa u malor ka malor Donald Trump. O le mele ngala nga fa u malor Donald Trump ma musu e faise me ngi test for le maloka I tua oyo America. Le nga ile te Donald malo he thinks it was a hoax and a fake news. O le fe o tangata. O le tai milion tangata mali li o lona lava tonu ma o te tonu o le ki ma le tatala le nā, o le eli ina o le tuunga mau, o Donald Trump, I le whainga palota le tenei.
Wai loe I Amerika, ele kea le tamalo. Nanga e tele ana tupi. A o lea na vili lea ta Donald Trump. Fa mama I la ua malo na tolu. O ina nofo le whare mai whamau le ua maua I la ua le ma. But it was too late. The Trump card was too late to be thrown back onto the table. Ea vatu. Ua whaisi malolo stele o pepa le tō ina lele ua fitusfulu mara fitutausanga lela fitusfulu walu tausanga o Joe Biden ia maleta mai tai mea uli lea ua la tō lua nei mole Miss Harris tau ave le tofi o le sui pele stene o le atantu o le atale pese ia a wale whaaf mai le tulu ia mole whainga inga fo i o le so. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, no one knows felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, no one knows felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Wishing you a Merry Christmas and Happy New Year straight on the moonlight boys. Mountains of this world, jingle, brother George and Branson. Once again, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Wow, le pungisa, whaapeo na puniti o le la. Wow, wow, le langi,
O le timu fo I le muta O fitilo na muenga Wa tofai maloi mata Fitilo fa I solo Wa le tau ai lona loto E uso e sauia O le vai nulea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua au mawaina Whaalango mai I lo utau au e te mapua Langona le fia ai Se fulu se nese I whaalawai A o se ato whalu Pela vai o se papa mafu A mu ia la salo Wa file mulo na masalo salo Se ia lo famai O lo uola wale mawhai Eu sou essa uia, o le vai no lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno, le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina, pau o se mea ua au mawaina Whaalango mai, I lo utau au e te mapua Mafia wa so ai le tau langa ua pia E la foa ina o ia o se tasi e le ano whaina E masa e sae o lava lava e le taina Puno masamali le ai se upu e whai mai Eu sou essa uia, o le vai no lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno, le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina, pau o se mea ua au mawaina Whaalango mai, I lo utau au e te mapua Le uso e sauia, o le vai nulea e te tau mawhaina Mapu mai e le paolo, le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina, pau o se mea ua o mawaina Whaalango mai, I lo utau au e te mapua Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. COVID-19 announcement. Remember, Alert Level 1 takes everyone. Inside Auckland, you must now wear a mask on public transport. This includes all planes, trains, buses and ferries,
Keep your community safe and cover for each other. Ua whaatumulia le loto a le car for you I le tele o so se tuai ngā taavale e pei o Ford Rangers 4-wheel drive e o I taavale tai fitu no foa. Maua taavale ua iai paula popoa, teen whaamalama, taupa ma le tele o isi vaenga whaapopo. A whaisa e moe mite I se taavale whaapea o le car for you a le tali tu salava pe wha le tonu lo swafa. Wala au loa le car for you I le ovalu se lau lua fitu wha iwa ono valu. Pe a fio ana I le tolu se lau Great South Road I Manurewa. In this update, the Ministry of Health reports 6 new cases of COVID-19, including a border worker who's a close contact of a positive case from the November quarantine cluster. The person was isolating at home from November 7 but moved to a managed isolation facility in Wellington 4 days later. All close contacts have been followed up. The rest of today's cases are imported, including 2 people from Qatar, a person from Germany and 2 from the United States. 4 more people have recovered, bringing New Zealand's active case number to 42. Be bold, dive deep and be courageous. The message from National Party leader Judith Collins at the AGM in Wellington. She says National won't be afraid to take agenda-setting policies into the next election. She says MPs need to propose new solutions that will shift the dial. And in a crisis, we need to be more than a modified status quo. There are so many areas where New Zealand needs better policy. Animal rights group SAFE says time is up for the government's review of live trade exports. A formal review of animal trade was launched in June 2019 but is yet to be released. 4 live export ships have arrived in New Zealand over the past fortnight. The shipments have been clearing the backlog of stock in quarantine since the Gulf Livestock 1 tragedy. Chief Executive of SAFE, Deborah Ashton, says the time is now. I think it's very timely now for this report to be released. People want to know. Deborah Ashton thinks most people are against live animal exports. A shooting at a mall in the suburb of Milwaukee in Wisconsin has left multiple people with non-life-threatening injuries. Mayor of Wauwatosa, Dennis McBride, said a suspect remained at large after the shooting at the Mayfair Mall, where witnesses say that they'd heard what they believe to be 8 to 12 gunshots. At least 5 people were taken away from the mall on stretchers, at least 2 of them sitting upright and appearing to be conscious. Some people remained in the mall while police searched for a suspect. That's news. In sport, Waikato's mix of experience and youth have Auckland on guard ahead of their Mitre 10 Cup Premiership semi-final. The 2 sides meet at Eden Park in the top division's 1v4 matchup. Auckland playmaker Harry Plummer says Waikato can hurt them in many different ways. With the likes of Messam and Thompson back for them, they've got a lot of mana and a lot of experience in that group. We've talked a lot about their younger boys as well and how much excitement they bring to their back line. The Barbarians have it all to gain and little to lose when they take on the Black Ferns this afternoon. The 2 sides meet for the 2nd straight week as coach Glenn Moore continues to refine his squad for next year's World Cup. He says the Barbarians players know spots are still up for grabs. That's sport. I'm Bruce Russell. Malo soifua, o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa.
Ole siufonga o na ole foi pese tamatuai o avele. Ja, moli atu ai foi o lo faanga ma fa miango le dei aso I tutu ma foi valo filima o lo o fea ngai ma lo tātou atu no. No follow tu se taimi o le aso o le a mua I se avanoa ma lo fa pitoa. Ia po le malo fa alolongia fo ia wa fo le fa fonga tapua I le atu no. I tūlanga o mea lo tutupu I tono le tātou tuno, tāpenanga le fast, le fionga le tiktai o le vaenga whai fau o le fast whātuatua I le tua Samoa ua tasi le sunga lauli o le Maria toa. Le ua mafuta mai, palota I vao, Fosi Schmidt, a balolo soifua maduia I leo fionga. Ia, ma o le tofi fo I leo le I tumalo, o ngangai whamaunga numero tolu. O leo ua sufi fo I a finangalo le tunu, ia e maisi o le tano ava I le so. Ua mai o na ava mua le tua. Tau mafa se ava I lau sunga le Maria toa. O lau sunga la ulia le Maria toa. Ma lolo sa I fo manuia. Vai atu tau fa le toru mali tatu mele ia sei koe whaiak. Hello. Ole mea lava le nei na o whai atua I te o. A whai e se mea te le whiawhia ai. Sau ma whai no mai, tala no mai I te au. Ai aua le whasiensia ta whanau. O ia ue, tala whai, ua maleu lava. E au noa ma se mafua ana tatau. O siana muli a ole I umalona ola. O umatu a whaamanga no ita. Whaafetai mo Ja, ole lei whaafetai Ashley Sua, ma le pese le na, ia wa tātou tūla lata fo I le kilisi masi, o le masina le nei o Novema. E awhalo le masina a mataloa o na whaatangaina le itio, ma televise, ma le au whaasalalau I le lalurangi atoa. E masani e lo na tā ia pese kilisi masi. Pitai, o le ua tā ofi atu le pese le na, o na ua maua le ava noa wha auro. E so tai atu ai I le teitai o le vaenga whaupwhai, whaatuatua I le atua Samoa ua tasi po o le fast ua masani eiri I le atunu ma lau whaafonga. Le sunga I le lauli o le mali atoa polota I vao Fosi Schmidt. Ma o ia fo I o le tofi o le itumalo o nganga I whamaunga numero tolu. O leo ua ava mua le atua I le tano ava I le deitai au I lau sunga lauli o le mali atoa. Ia, fio mai tau mafa se ava fa balole soifua muduia I lau fionga. Ia vi le tua le nei foi vai ngole aso sa bea. O mo fulni la la ta ua ta te sira fa ia o fa fonga ta puai I si ta tu tu no. Fa ta la fa tu Samoa I ona tulanga fa lupe le nei vai ngole aso. Ia mai lava I mo tele se pa ia mo ngai ti le tu vai le tala le lei. Ia me se foi le fa fonga ta poi mai Samonei. Ia po fe foi se ta fa le
nei vai ngol ke rope o mo melta fa sala launga nei aso ma lo le tai ma lo ta poi ma lo nga due fai voi me tutuole nei asto nai ka lo fa lava Ua whamalo I lau whionga mo le teimi tāua o te teltonu o lo whiongai ia le pati ia le fast po le whatuatua I le tua Samoa ma le tele o ana whontanga e whailoa ai le tele o mata upu ia me se whoi o lau ana vatau ma le te wina o nisi o vaenga o manu lau ti e ta tala noa mua lava I le tāpenanga o lau o iei nei ia ma le ngasolonga ua iai ia le wha moe lau sunga lau li po lau whionga fo le riti tai o le pati o le fast ia whaftai o le aso le nei sa vea ua whapitoa lava le telanoanga I le mafutanga matupulanga talavou mo le tunu o le vai aso atoa lava le ante nei sa whasolo mamai le tele o fala po tonga tu mo oti tatu malo o lau fai fato anga lau fai faiva o tulanga lau fai pisinisi la iti o tupulanga talavou o ati na ese a fiai me tau soi fo maroloina ma o onga ma tulanga o mo me fa pena o asosiale au insinia ia matangata o mai eila to mana o fa pitoa ia no le lofa o fata o le ola ia man Samoa Victim Support mo vai so atola le na tene sa fa solo ile sufingo le to fa pe la vol me foi le sata tele no ai o le au nga o fa tele no nei ma to te sile fia o mai mana onga o lo I te tonu o fa la poptonga nei le malo o nei la ile so o fa pitoa I tupulanga talavou o tupulanga talavou ia mata ma sulima tau sanga se o tosu tau sanga mai e fitu ia e kalesia ese sai uma la tu sui tupulanga talavou uma lava no mai faari la tu fina ngalo ia po fe tonu o ta oto ai le langona male manatu I fina ngalo tupulanga talavou I me uma le tupu se tatu tunu ma le la fatu amai taile moto Samoa ia ma fatulanga ai le tele male ano no io tele mea o le foi fatu amato titilo ia te uia fa fai pule ke le tele le tau o le menei o le mai o le fina ngalo le tele o me le o ilo atu I le pulenga fa le malo I le sota inga va la lata o fa la velave o fa fitauli o lu itau o lo fe ngai mal tupulanga talavou tele o tautia e o fo le loto mai e pe e fata ua ile la ngona le na mato mana mia o le mai o fina ngalo o le tupulanga talavou e fau waile fa mo le na vatau mai o se tulanga sili le no fa ngai tia le so le nei ono me ton wai na mato sailia o le ale mele misi o le ale mele misi le va o le tato fainga malo ma le fai fato anga o le ale meto e popo wai ma fau le leile va o le malo ia ma le tulanga o tangata mana o mia le sosoni fa pitoa ia ila to ele ato tole malo si mai lava ye pol vai ia ila to e o longo no ia mala to ye mana o nga fo ia o matua le to ia lia I se tonga fiti ma le tu sili na ma le taua ma le meo le o yel tapenanga o le aonga manu pe fa pe fea ia ona fa tulanga le ana vatau mo le rumana ma taua tele le vai aso atole nei o tele mano no I tulanga taua pe o le sa faali I le tulanga taruei nei ia o le a fai le pensione fo le a tangata ma tutua to fai ma le sosani mo I la to vo ia e ia mana o nga fapitoa e lauta la masina ia e saula la to mau e te le fo le si tu mana mi el sosani I mene o fe malanga inga I lungo waa o le mene o le talafua ina o la to vai la au fale mai o le mene o le vai o la to fale mai ia o isi tu na sa tale ilo fo I le pangati o nei fo tangata el mana mi o sosani o isi tu langa wa pe ele o loa tele I el flau fa inga o tangata ni tutunu le tunu ai pe a faise statistic po se tusi ngai ngorele tanga o le la to mau ele o maua o mamai I la to mana o mi o sosani
O isi tangata e na ono feo ai wheelchair o mafau mal kino pito ilunga mtua malolosi e. E te le fo le latoa o ngā i le latoa la wina inisio mea o ngā iai. E peo le tā ua le na o ngā manongi e wa matoka. Te le vanoa e toi tilo le iai. I le mea le misi ele au ngā le malo i lalo o le tupulanga tala vouta alonga manganu. E wa le sauni le mau ia e whaia si te le o le vālea. O le vale o lo mana o mia ele tūlanga vāvala lata. Ina ia whai, ni a ia inga le leima wha at mautu hino mene i o tālonga, kua tāmato whira hume le asosi umalau whai tālonga anu nasi. Malo. Tālonga umai le tunu, whai pelenga, lakapi, soka, kirikiti, ia o le maure na le tau whamapue. E peo le atoanga na alwa ia so atoa lava le nei. Sa wha ua wiso ala kulenga. Malo, whautai. Whaatawa ina i lau tau tanga i ma le sila mene o le accessibility. Pela o na iai mene o rails. O nisi ua le tu ia iani no fo whaatawelvale. O nisi iai. Ai a watu la i maota nei o le malo ma fale o loa mea. Ele eini rails, ele eini meo vaenga e mawhai ai o na a nga i atu i o la tu ta vale fo i le whaatawelvale. A o lona winga la, o le ua whaatau ina nei la le fast, mana onga ia na nā tia ele i mawhai o na mapu e mai, ma a vatu mo la au tau whaafonga ma le sila o le sa o le na. Ioi, sa vea e momo ale loto, o le upu sa o na ina ua tō lau mai mana onga nei. E le aise no foanga fo le fito i tonu. Ua atoa le ta i suru lima lusu tau sanga o nisi o sosi. O le vaenga fo i lea popongatia. O le vaenga fo i lea ulongo noa. O le vaenga lea po le vaai. O la e rent solo isi mea. Ia e tau malto tongi rent ele la loi fo lima afe ta la masimo. O le piri o le vai, o le piri o le moli, ma le rent. Ia, ai au su e tu fa moi. Ia, e tangi lima. E alua le asosi e su el meo lai. E tua i donors. O le UNDP, o le UNESCO, o le malo Australia, o le malo o Amerika, o le malo New Zealand. Ia, na tiro mamao lea, i le mele tupu i le tau mawhaile ina ia puti i e tangata nei o lo iei mana o ngā whapitoa. Ma o le tu sil na il vai aso ni. Wata i loa o matuai le si mawhala o le sosoani mana mia. I pe o le la tau mai tau o le tamau ainga lava o me tau tupe. Wa sau nei le mea le tupu o tawhi tau li wa sai e fo i malvanga fo leo le fatau le ola. Mali. O le toa tele o alo tala vau le tunu. Na tau tisi la fia. O lenu me la tasi tātou mene el pure le ola. Ai mafua maila, o le leo le sota inga a ngai i te fale au tu. O le winga o la upu o le fale au tu o le malo. Ia a leo te maitau. O le ua iai le matanga luenga. Tupulanga tala vau, ta alonga manganu. O le fo i o te mautinoa. Wo umana whatatia tu la fono mo me umanik. Ai o whatinonga la leo te vai maure na momoli mai. Ia o ina lea e mātou te manatu ai. O i tonu ale mātou manana o i tō so o le vala lea. Nari. Ina ia o le a ni whaau le lumana. Ia maua le atoanga o le toi whaalelei, ma le whaalelei ati. O au nanga nei mo tangata nei. Ia wa pe leo mātou whai atu nei. O le a whaile se lauta la i le masina le tangata e yeiro na mana o whapitoa. Ia e saule la tō mau. Ia o ni whanua e whaatutu o ia la tō walua sfumo tupu tau sanga o nei asa ili whanua. No whaanga tūtu tonu e wha lango iai le whaatuina. Ia sau e mana o mia sosoani vai ingo vai fuafo mai. Sau e mana o mia sosoani telefua ino vai. Sau e mana o mia sosoani ni ta vale whaapitoa e whea iei tangata nei. Ia e le matu te iloa. O lo tele mano noai e sosoani e whaina mau el malo. Io tangata nei o lato no whaanga tūte tonu. E tauna whaifua le vai, whaifua le tisi. O toina sosoani na
e pito sili o na mana mia ia la tau la vai ma le no fuanga o le fai ofisa wa ma to te taofi o tangata pito sili nei o na mana mia so swan nali io me mala na le o ma to fa mau mau e fa wai le anaba ma le me pito sili o na tala fengai ia ka fa pe tau la o fa mo mo ele tulanga la le vava ai ma silsila to ai fa ma time fa ye ona toi fa nisi tu la fono fa tai pe la o le melene o le fa ilonga lang discrimination stigmatization o le ai maulalo ma le fa ta wai no ai at ta o tangata nei e wina o le ato to la tu malosia la o le ina ai tono o tustu la fono mulanga ilu ioi e te le mena le policy empowerment sa mato tala no no mati le te le yo le mel to fa tu la ngana o finga fa vai madi o lawa ye le mtanga luenga mantua fo yo mtanga luenga tinam te mai time fa na lawa ye ia e o ma ua le upona na wa le to ise sekta ngata o tupulanga tala bo o te le loa ai o le tā ua le nā o le mai o le lato mau ina ia mawhai o na tue wha mapoe o te tali tonu foi o umana iai ia agreement o umana tato sainia whea ngainga wha vau mā lo mo i lato iai disability needs o te tali tonu la iai ai o le tūlanga lava lea i le tue tiro ma vava ai le mea o lo lape ai ma motu si ai le mea lea mali mai a fai e ese teimi e toi fatu la mai e nisi whainga wha vai fō e te tau na whai ma tu ata tau lava na whai wa lea tātou te iloa e nisi tangata e whana nau mai lava wa ela tō mana unga whapitoa e ina isi tangata na lave vea i whalawe lave pato a maua ile o mana unga whapitoa nali ioe a e ofisi siri atu lai tūlanga po afa marianga e maua ia o le nei a tangi lima ia e pe te tauna e ni whainga whaamvai i tū tino ia le malo i tau i whaamlafa fosei o le tātou nupi wha o le tātou life insurance ia o tu eina sekta na le malo i te tauna tilo le leile me wha malosi ai ia le soifuanga ina i le leile sio manga o tangata ia awa e pe e fōringa mai o matanga ruenga ni na whaatu la ve tangata la tau e o la tau loto fuati e fo ino wawai atu e pe le o iai se por kalambe le malo e whaatu ma oti ai ose vaenga o le itu tino le malo e mawhai o na la tau fundinga mai ai se la tau paketi whaapitoa i tausanga uma ma tausanga uma o le sa o lea pe awhai e tau tilo i le tūlena ioe o le nganga moni ana sa vea o le awala lau papana o le nisi au tilo matu le vai aso a toa le nei e wha ai u mai tupulanga talavo te le mele misi le va o le mele tsau no mai o le available funding e o lau whatei ta ingo le mele le surfa ingo tangata pupunga tia e tangi lima a mau afsosoani mai malo i fafo a mau foi nei sosoani mo tupe foi e tufal tulanga fala wai tele foi sosoani a onga ai o se upu lava ia i se paketi whapitoa e leise mea o i la leo matu tilo ai o i e te tauna matua sui e whainga whaavai al malo o i e pito i sili o na mana o mia i le sosoani ai mai se lava le mere le mana o mia i tangata nei le ato tol malo su tino e o voi ai la to o le ato tol ma fau o le fund uma e donors independent donors e fund uma e tangata fo ia fai business lo fatu ioi le whamatai i la une wau la fau lau saunuanga ina tahu te lo mele o te mafau tu iai it's going to be a huge sector and part of government awala a o le lana na apa le malo e au mai e whai mai tu tino malo si o le malo e le ngata o le ai le la tau lava paketi o le ai fo i tangata e a o ina whaapitoa la tau te whai o le ngā luenga sosoani lea ma le au o nanga lea ai o le a mau ai fo i ngā luenga lea tunu u
E tautuaina ia le sector whapeo le disability o le sa o le pēr whai tau fufu ia. Io sanga tonu ala usalunanga sa vea. O counseling. O me pito sili nana mana o mia I tonu. Pera whate te ingo a onga. Wa le lawe tawa vai ana I tangata nei lau whai whapito ala tau whale a onga. Ia malako accessibility. Au te tonu la o nei tangata fo ima mau isa wa ima mea. E leila so la tau sawhanga mai te tonu sei vanga nā wa ao whatasi mai te tonu whale a onga nei. Piona yele a onga le lotau mu whai alu pasi ao ma maita maiti whatoa mawale I. Ia ele o whaso polia le tunu. Ai pe o le tūlanga le na ile accessibility tupe o te taofi me pito sili nana mana o mia. Wa leo tato vai le u whatupu te le ina le tūlanga le o tangata e maui mana o ngā whapitoa. Ma e tatau na matua I kilo tilo le ile a wala whatupe I me ia. Ele ngata foi la ilea ile tupulanga tala vau le so oka. No vai I sa vele mele nei o ile ta oto ai le ta mau aingo le tunu. Madi. O alo ma whanau wai ua onga ai leini ngā luenga. O I e te tau na matua I tilo le ele malo ile me te tau na whai ile ave o porkalame whawhai whatoanga. Ave o porkalame whawhai pisinisi la iti. E alu ai lava te mititi e ngā osi o na oloa ma te tō na me te tō. Ina ia fua mai ai a ngā ile malo e su e maketi e lau iei me ia. Madi. O na whai ngā luenga leo te mititi e mo ia. E le to e ile me ne whewa I mo atu whaitau ngā apu o mena te tupu mai nā. For the long run, we have to design a program worth long and worthwhile mo le tunu. Ina ia no nofo tamaiti nei whai whatoanga ma me whapena ia alai iei me lau iei fua whaele leanga me ngosi. Mali. O le tele na o le maule na mai nei tamaiti ana nei. Ia o tupulanga tala vau fo. Ua matau tiala la tauto mai. Technically, ia maltulanga o le poto fau maltulanga o communication. E matau tia la mai tau ma lau whaalongolongo I le so. Ia e visiri atu. Ia e mateo a matau whai. Ele o iai se feso ta inga wawala lata mani tata lango ni ava no whaavau malo. Yo, ai pei a ta ua le me leo le la mu o le malo I mea umala ia. Ono ta firo le o te lele lumana I manuia e tau whaatu moila le me lea e pito I siri na la mu le so o le unemployment. E o vola I tūlanga tau ta longa ia le u whai atu. Te le mano no I ta le ni le tunu. Ia e pei ngata I ta tau ta longa I whai nei. E leo iei le si malo si anga I mawhai au na to e tu whai natu ta maiti I whafo I le tūlanga lau tele. Ia moni I whamanianga se tele mo a inga. Ma le tunu. O masani le tunu ui upu nei, o whaupunga o tupulanga tala vau o te itai mo sa mo tai au. I loo tala tununga, o whaatai o tō whaia lea ngā ioinga. E ta pena ai ia le tupulanga, mani tula whono, mani mana rauti o le lumanai. I le soifua manuia o tātou tangata, e maisi e lawa le tupulanga tala vau. Tā se mai nao, malo whaatai. Ua alu waru pe I luma ia tala o le mata upu ia olo ma whamuina ma le tūlanga pangatia o ia nei. Talu o na whaatu le lafo ma le whinangalo o le fionga le whangaftalai e le wawa nola an forma o le toitalia ina I tono o le mauta I whono I o lau whai nei. O le aso tali tonunga ma sau whaatu tuanga o iai e tusa ma le tūla whono ma le iatau. Ia, whaftaisa vea mo le sili. O le tūlai mai o le mata upu. O te taofi lava uia, e le o ta oto I le ngatonu. O na o lau mai tau I le telefo o teimi sa vea ia o mafongo whetalai. O le process le whaasolo o teimi nei. E le o le tūlanga sa o na tau na whaasolo ai le ai ingo le tūla fono le wa mai ele. E le fionga le fongo whetalai mo sui whai pule. E la foi le o lo tau tūla I le aso le tau momori la so soani ma la mau. O na o le whate aina o fionga I whai pule. Ele o whate aina le tūlanga o lo whatatia mai le tūla fono tū mau. Ma le tūla fono whaavai o le tunu. I le tūlanga o le whatinonga o le avesenga o whaipule. E whatino I tonu o le parlemene. E peifo o le mele sa o whatino I lau whamavaenga na whai.
e fai to tonu le mota o fa tulangana fo ipe fa pe o fina ngalo le fonga fetalai e fa tino se la ko fa pe e tauna mai lana fa tonunga malana la fo fa tu i to tonu le mota a o lo o yai pe sui fai puli Mario o ina fa tino ile la fo ma mai sa o lo no fina ngalo ia ma fa pe mai e pe te lua talia pe te lua le talia le mele wa watu ia ona taun fai tu fo ile o fai pule talia tu o inala e a mata ilona fa solo le process fa tu la fo o a tu loa le mele o tala no mai nei le e fionga le fong fetalai ile tu lango le avesenga ona tu la fo no fai nga palot e fele le mata o pusa vea o le registration lena o le stala lena saunia e olo malatilu o le stala fato afa nga tau se fo o le stala fato afa nga malo ia pe ata puni alo ia parliament ai fa nga mo tau se fo o lona winga ele o afi ai le taimi le nei tulanga me ia fa nga yo i le la tulanga tuto tasi e to tonu le motafono Ioi, ai pe o lewa mai nei le fa iunga le fongfetalai. Ia o lewa abe ese ila ua nei ona o le fuafuanga mo le tausanga fau. O lewa fa pe mai ona o lewa wa joint ia olo maletinu. Ona o le lestala mo le fast il tausanga fau. Ia al fatinonga la fa moi moelna. Ele ma faina manino. Pea le fa manino al fa msinonga. Wa inai mani noi o la declaration in the fight. O le intention mo le palota tau sanga fo. Ai le afia le taimi le at. O le mo moala o le wa afia le lima tau sanga le uma. Ma tuana matou tau tonga amatanga no fo inga ne lima tau sanga no fo inga. Ia le o fama le afa. Ia a le o fatu lai mai ni wa ve se o lua ono lua le stala mo le palota tau sanga fo. Au le tula le tau na avele tau fa pula le fong vetalai. Madi. Te fa mole lango lea e yei si sui o lea afia mo fa mo tau sang fo. Ala eno no fo tonu le mota. E ini si la tau le stala. E afia mal fong vetalai o le stala. Afia manisio minsta o le stala. Ono fa mo tau sang fo. Ia la va sa ko fa tonu le mota. O le si tu no mana o e fa pula il fonga fetalai. Ia e ai ni sio fai pula la sa ko fa i minsta lang o te minni. O la ai tu langa on conviction il famsino. Ia o le la o fai ni le fai unga ia olo malati no ele ia conviction mani so dinga tu la fa. Ale le ia ma se me o fai il minsta lango tupe. Ia mal minsta lango pan bia. O la sa fa fai ma conviction ile mot. Ai le fa se fai mo ye. Ia o le tul na sa o manatu e te tau pea ona ave le fina ngalo le fong fetala. Se fa mo le se silan. Ele o paleni le fai unga. A fa pea la fa paleni tulang sao. Ave ese uma tangata ia wa fia ile pa lotol tau sanga fo. Ia ma ave ese mai lato. O leo sau fa maundingo le stala le tauni o le soli tu la fon e o commetti lava le lucio lo no fo per soria tu la fon e le la fa mai nei o le o commetti le ti no mol o soli tu la fon a le sau fa fa min stala ngolango le o soli tu la fon ia ai le mo se me o ye ma lo fa tai ile va ia tu fo mo le silo mai mo le tu no le fa fonga e le Te vesi lea sa whiangi ai angi sa lulu wale matangi tono le mauta i te whau i lea so lua e po lea so lulu. Lea au te mai tau atu ai. O lea tonu au, tu sa lau i lau mai tau atu. Sa e fia sa unoa i le mata upu lea. E au mai e na o se tu walalo i le fionga i le whongoftalai. Ina ia wha manino au whala o le mea lea. A lea la le mea lea na tu lai mai loma le mai. E te i lau tū lai ane, e te le whanoi le whongoftalai, a e te tū lava alu loma lau. A e sel mata upolo e sau no i lau fio. Ia, whaftaisa vea.
Salo a auto sila le I tauru mango le fono wa nemo o ma recordings. E le I whapele a mai se whatananga le fongo whetalai o te tautalai. Na mua tu lai lau fionga le fongo whetalai fia mo se avano. I o le avano na mai ana whapele sau no mai fongo whetalai e le mo se avano. O te tue nofo file mua I lalo. Ai o anga ia a e whaano noilo ai sau no mai fongo whetalai sau no ia mena le sa whaia. O lo nganga atoa sa vea ile aso. Se le mama ya ta itale ave ese fa pene yo o lo male tinu. Ele mama le aso la nga ile se fa unga tango fia le mele o le ave ese o sui fai pule se to lua se temi se tasi. O le sui o sa lenga ma le sui o faleata. Ia malo utau ma fai pe fa pula pula. O le tua ia o sori tu la fono. O le ale tu la fono o sori. O le fa moe moenga o le tausanga fo. Ia ale o toso mai le mena fa pe ufi o soli tu la fono. Ale sa tau fai atu fa pula o la la me o fai isi soli nga tu la fono le foi no fu le moto. O le melna na musu ai le tai tai o le malo o te fa mala malama tili. Ia. O le mafu anga tonu na. Ia malona sa no mai pea I le tūlanga fo I lea e leo le taimi nei tala noa I ta upu. Ai se fia sa vea. Ia. E so se taimi lava e anga I se tūlanga o lea e wha solo le porkalami. No manatu la ia e te taupe I tūlanga onga wha pea. E maualo wa wanoa e te sauno ai se mta upu. Mantua foi o leo tala noa na mua wha leo teonga le fonga vetalai. Ai o te le ia ngai so manatu I le tūlafono. E vele nei lao se e watu ai sa ufa manulunga ma sa ufa malosi. Sui fai pule wo ese. Ia ma watu fo se fa mawhanawhananga I tu malo. Langa ele tango fie le ave ese o sui su fono mo lano foa. I se tūlanga wha le longa ma se tūlanga le mana malama. O inale sa wanga I tuai. Ia e pangalea. Ia nasa amuri maule atunu. Tūla I mai loa le fionga le teitai o le malo. Ia mata lona fsiringia le fonga petalai po ua whatangana o te tautala le taupu lea. Me mole na. Ia saule lona lua ufa pe mai. Ua tele le sori fono le sui. Ia ua tele rau teimi te tūla ia e alu oe. Ia alai manino le mena mai e le fonga petalai le avanoa ia te. Ia o te tautalai. Ia malesi tu. Ufa pe mai le tūlanga wanga ia o ia ua o fatonu wina le to fa le fonga fetala mali wa pe tulanga na no mai tau atu wa pe wa te elo na fina ngalo o le fatanga mai o le fonga fetala I tau tala ia mali tu muli na lai lava na te tele le pisa ia o le lau mai lava le nei o lo tala pelo lau mai le lo se mea ia lau mai le vai e valea ia wa o manatu ia te tonu wa tau na fa sao puia sa vea wa vai se unga fo yo fa fonga le tunu wa talela va fo itatali le mele nei o le e fai mai pe o pule ma fo ia tia o masho tu malo ia male mena na reina ma fo na ma de vesitele fa pe mo te no fo la ia vea e tasi le tanga te fai fa te no ngole mo wa na le fo vetelai ia wa ina mai lava no fo lalo ia tu lo lava fa fonga le tunu ia nano fa manatu ia malia ia tasi al tanga o te fa longo e po te tu runga po te no fo lalo o fo fonga vetelai ia na lai no fa tu fo ia alala o ilalo Io e che fa pena se ngona. Ia te au ia sabea. Ia o pulava ma le taimi o tupure le matau. Alo. Ia au mamoli e toi ma se fe au ta au ina ia se fufu mai o de fufu atu. Ia pe u fa pena ni la ngona mani upu mani tala ile taimi. Ola o fesili la ule. Ina vai tau na ve o ma fonga talai o mo foi na e mal malama mo foi tau uma I tula fondo e lima te ina ina monta o tiu tre fatino na e tawane ai se me fo o ai se tai o le morta e ese mai le fonga te lai mala na pule to tasi e faton to no faton to yanga luanga al fono io esa vea o se tasi na manu a tere lo finan e lo loto mal finangalo le tunu o fa lupe nei le tai o le malo tai o le morta
ua matua te le ai la le afianga o le melea. Io le whauingana o le tūlafono tū mau, o le taitai a le malo, taitai o le malo. Io whatua sui nei al no fo inga nei melea. Io ai wo manatu, ua le tala whea ngai le mea. Tā si ale tangata i le pule ato le mota. O nā le fofonga whetalai o le mota. O le whaalu penga le nā o le fonga whetalai. O fonga whetalai o le mota fono sa mo. O le pule nā. Ia le la wala tu nei mo le whaalu penga fōle o le taitai o le mota. O whea la taitai i le fonga whetalai. O la ngona mafatia na sa vea. La nga lewa ngai meni. A lewa li ali mai. Wa e whatangala au li e sao noa i ta upu ia. Ia wa ngai mai eila le mele na wa fesopo a i pule nei ta te nau na watu ai. Ia tu mati la pele pule le fonga whetalai. Mali. Ia le la wa ngai Whamata meni. ma whape atu ona walena o tilo foi au le fonga whetalai tilo o la whau le sunga lauli. Whamata le mawhai o na whai fo i sana ia whautuanga i le palemia. Mali e maia whaafo i a upu. Ia pēr tātou whatustus ai tula whono taua loa o amionga taua loa wa o te loa. O lo le whao ngā le palemia, le mele o parliamentary privilege na te abuse ma na whao ngā se ele malusi anga i tono le mauta. Ma whai ele belea. Whamata ele alanga te tau fo i le fionga le i whongo talai mwha pēr tia mele i ela o fionga le te tai o le malo toi wha fo i au upu ele longo mali o le pepelo o le o a uma isi upu ua matua le mali e le wha fonga le tunu. Ia, nai tau te mai tau sa vea le voi wha fonga ma mori maule tunu. O le mena sa tau na whai. Ia, ele ai aina e lo sui le fina ngalo le fonga whetalai. Ia, mali. Ia, o vai atua sto ina malo walofa. O le mautonu. Nali. O le whai ngō fiena whai mai upu ia tia. Ia, leo whai atu ia i se malia to le fo. E la tu fau e nei me whai. O la tu fau umi e i whea nei me. Ia, mai se la le upu le... Ia se vai sia uta mai upu whea na whai le sia so o tangata o so vale. Ia, ai ave esen wha maumau. Ia o lea e mamau upu ia le feau ma whaaluma mai ia o malafo mai upu matanga e lei ama se mea o vese ia na ofisiringia leo le tūra o le whaau o le fonga whetalai ia e wae te teritonu lava a ta oto le angatonu ia whapalemi ia le lava ta te pipi umaelanga o te tumu le whaaloalo ia e peitai o le iloa sto ina le mena a me ia ai al me tonu na sa tau na whai ia wa considering so hotel wa abuse power malo ia la upure fa to so there it's a one party system one party state ia le uta filisa no ai le tingo de pandemia malo faftai o le taimi le nei e to ICC vai nga o se te usu le fondo le tunu ia malo te disi o pili na e tonu le o le vesi e pea ma ta pisa i tangata mo le whaamsinonga o whanua swaf. Ia, o se tasi fōle na o ngaru whati tele le whatar. E le lai titin me le sa vea, mai o leo te tau tino atu, e le ma mavo nam ta upu. Wa le wha solo penga le ngal komiti, e wha mon malato ripoti. Ia, o le sasulima o te sema le wha pea watuai. Ia anai te sila fia ele o toa le leifi na ngalo le tunu mai e laulava le mau e re nofo ai fo tu la fono nei la fo taimi la au mai ia e tu la i pe faile le ngana le anga e pito sili ona file mu ma tu langa pito sili fa to fi mali ai le me ia mala malama le tunu e winga tu la fono nei to mai ele te tauna tu mamaina i lo le langona ona wa leo tato muri mawina nei. O le te leo le afianga o le tato watunu i pili nei tolu pe afa pe fatonu. O le lava e alu matofa mamlemanga. Ma fasila pe le atunu. Manu le mawa leva no. Mali. I tu malo ia o la to fai pule te tonu. Ia, e mana o mia le tūlanga o le mea le nei o le suru iwa
I tu malo tu la I te pili ia ona vele tu la ngai le pas. Ia le lava val vorsia al fau. Le ala fo na le alu pe o mato fa la lo te mine I tu malo ia na io le malamala. Tu lo lava. Ia. Ina I fa malamala mo la to fina ngalo I le ta ua. O le tatou toe fa solo muri o pili ia na I fai fale nei. Mari. E pe o le tūlanga na le ia I te mine nei. O le tūlanga sili ona mana umia. I malamala le tunu. Ma ia ta oto le anga tonu le file mu o tula fono nei tonu. O la fau lau sunga lau li el mani toa. O le vaso na sei mawai atu nei. O lau malo fa pitoa. O le sunga le pali tele John Afele, teipa le langi Afele. Na ofisiringi aila ia le ipili nei. O le saunoanga le sunga le pali. O le mea lea. Sa le tatauna aves komiti fa pale mene o tu e fa malmalama tula fono. Tula fono nei tatawana o la tau ia o ia sa avema CEO. O le whaululunga le matanga luenga o whaamsinonga whanua maswafa o ia malana awhainga luenga e o itua. O la lau tali tonunga le se ngō mei wa whainei le malo ma le parliamentary committee leo o e wa whaasino le tulafono ma whaamalmalama le tulafono nei lo le tui natu au mai fina ngalo I tu malo e winga le tulafono. A foi sa veol fina utonu ana le sa tato fina me la matanga. Ele ia se consultation, ele ia se fatal tanonga amata. Fatal tanonga amata tonu ana sa no mai pali. Langa foi olana matanga luenga te tau no tala no mole tunu mua. Ai le tu sia se tu la fono. Ele I fai al tanonga na sa o le sa no pali. Se longa uma mai fatal tanonga mole tunu. Fato au mai lo la ia tusi le tula fono I fina ngalo le tunu o le on mesa o na o le mela le utupune o uma na tusi tula fono ona fatoa mai lo la ia le vai ngalo na lua ma wai fina ngalo le tunu o le fina ngalo lo na lua ma wai le tunu o le ave o le tula fono le uma na tusi mai I fina ngalo le tunu na mai mo a mai lo le a mai de pale mene tusi pasi le faitau ngalo na lua ia no lo le komiti fa parliament e presiaki o ta tile na tonu tau ia le wo tu ngel komiti fa parliament wo watu mal mel wo mua le mel e te tau na fai ai muli le me tau na fai ia le la wo tu nei mal le malama ma watu ai ma fa pe ia mari le o se el sa o mano ta to wo ia fa pe ia o se tu la fono onga ia awa watu ai mal pale mene o atu na I tu la fono ia sao ele o le tiute le komiti fa pale mene o lo latu tiute o atu fa longo po ta oto le fina ngalo le tunu na mai mo ia mo tu la fono le ufa watu awa tu la fono na mai mo o na ngona na mai mo o la ngona na tau na fa watu la fono mari ia le wa watu nei ele so la tu la ngona na mai mo ai fa pe atu usta I mal mele o fe men malo fai ia lau sunga lauli o le vayasu da sima vatu nei ele I nofo le ma fausi o mai le so ia mata upu sa ba tala noina ma le mela le o le tali mai o le atu ma feedbacks na mai wale na mai nei si vai ngol fa lau le tula fono sa no sunga pali e to a tele tatou le mamlam aulo na force fanua e te tau na iei lau sketch plan o le whanua le la fua nei. Ai e moi fole ata, ao i na fua le whanua na e tau na mai se whaatonunga ma se polo inga le ofisa o whanua masuafa, o le whamsinonga, e ave e whailmena o na watu lea, e tafa tolu, tafa wha, tafa lima, o le a fua le whanua na I lunga o le whanua o le stangata. A whai foi le ele o iei le tangata le ele teimina matu ele polo inga, I le fuaina o le whanua, ua le ai la se me mawhai e ona sulu tangata le atu la whanua. Ua o iei lau sila fia I le vaenga lea na matala noi nei ma le sunga le pali I le vasa o tuanai. O au la pe u mana lea e atu ngalu wele le manino sa vea. Oh. E tele, e me matua voi e se ale sketch e sau mal tangata. Ia. E se le fua ngā whanua sao e whapine, sao am whapine wha maunia. Mali e.
Oe mo mai. Ia, so se tangata ala la tu masisike tu na me osi ale ni me fa maunia. Ai fuatanga ai pasia ai fa maunia. Oka. Ia, e umal me fiu tau furi a batulola e fua sa o le fa uma le wa mai. Ia. Ai tu ura le fa tu la fono. Ia, ona toi fetwe wa i lo le u toi fete na. E sa o mena no maua tu ai le fa sere launga. Ma le tele o isi au lape o le tulafono e loose end. Ia. E le o iei ni maua papa. E le tau au fai se fai unga mautu. Tusa ona tuule i lima o i lato wolo. I e peresitene mawa masino pure lato po lalato fai unga tu tala loa. Ia na olole le tūlangana ua o siringi ai loa le wha tūlangana ma le wha ngaingoina. Ai pe o le tūle na li o iei. Se au mai le tūla fono e whai mea e iai ia tua oi ta oto. O lea wha upunga ma le wha upunga. E loose ended. Ia pe o me fona le sa atu ngalu tele le mea lava le ta una i mai whai mai. O i e wha maoni ai le pule mamalu a li i whai pule. Ai a sauru wha upunga o le communal rights. E lei ma se upu whapea, ali i whai pule rights. A le sau le right al tangate to tas. E manino o le ia te tau al tangate to tas o ai, o e ma. Sau le communal rights. E ma whai anga keng aple kos furu whale ko ngungo ngu ka un me ngar communal rights. Wa tula fono le la tala i lo le whainga wha pi o na o le whai kengi. Ia, o le winga tonu na. The communal rights o le twa upu whapea e mawhai o na iai. Ana whapela se mea o tau sao ai le pule mamalua li imwhai pule i lalo tu la fono. Ia whela la tau i ena mele. Alala le upu le tau. O le aia te tau o tangate to tele. O ai tangate to tele. Se kalesia, se komiti tu mama, dia se komiti se au manga. E te le lona lave ma lau tele lona lei lona loose end. Ia. O le si vaenga lea va tulu sau nanga la uri o tonu o ta whaatalanoanga e matua sikaki le leia e le totele sa moa matunu e mafuol nai la ufaitau ila ufai atu malfa mauninga. E o lunga le taifitu se fulu wafe walata le iwa se fulu se lau wafe ila tō te mai moa ma sila ma komeni. O le si lava enga lea le au lape. Na avatu le tangi fo le maltalo sanga. A le so loia le nofo sa fai pe malie fa wau le nofo. Ai e moi fo leta. Wa au mai o iai male malusi. Anga esele na o iai fa msinonga la tute fa pe mai ai. A fai o le a fa wau le nofo o lona winga o le amatu su e fo i male pule fa vai o le swafa lea. A lai ta whawhau tanga te ele o le mele le na la tō wō e tau mawhai whai. O la so tal tonunga i lea au lape wha le tonu whapea. Ia, te loa nana manino le leile wha mamlamanga pari. Wai, o te whai atu lava ua. O nisi o mata upu e te tau lava na pu ma manino. A e peo no whai atu o le la tu tala loa nei. Ia. Ma fai e loa fai unga i la tau o lo sau fai le bench. Ia ma tele lo manisi lave tātou te le manaumia. Ia. E tasi ale mena o atu ai, o le ave ese o le sao ua lea mi o tonu. Ia atu e tupu mai manisi fele i tu atu pea whapea e le manino. E te tau lava o na fai tapu. O me tau na fai a whapea o le ainga, o ai fitfilia sao ainga. O mena te tau na wha mai o ai e pūlea whanua o ainga. Pe pūle wha sao, pe pūle wha sud. Nani. O ai e whiriwhiria se tangata o le pe fia ni sao tau sia se ainga. Ia, wai, se uma ainga ma lato wha vai mautu, o i tū malai, o i tū pai, o foi whale. Ia, leo tā mau atu nei, na o tai lima. Ia, e peila tau au in tātala no so o pūlea atu. Au, no fo mawhau i nei vai aso o tūna i atu. I le to e se ai o le wha masilusili. O tō fia i nei ia le fionga ia mata tangaloa, tua tangaloa, keli leu tele.
tapu sa te lea vea masui wha masinosili. O tau siringia i le lo mafau le mata upu fo i lea e winga i le fionga i le tama sa tuala i a Vui, Honourable Judge Vui, Justice Vui Clarence Nelson. Awa o te loa lava le fia i o le pāle bia ma le malo i lea tamali i ona o ana whai unga, o ana li poti e tu sao e tangla noa ma le wha maoni mesa sao. I ringi mea wha pio pio o te pio al prokalamere nei. No wa pele, o lono winga. A o nei le taimi e lo tea i le mata upulea o lo ma le atinu. O i la e lo tea, e lo te la e le whamasino, a sui whamasino sili fau lea le ai nei, whamata i ai se senga o se whai unga le a maua mai ai. Peo le a tiri mafia fia ai ma fete na ia le tulafono ma le ai te tau. A breach of natural justice lauri. Ia, whaftaimo le fisiri sa vea. E pei o I tonu lava lea e nauna wai pea le loto le mele nei o le independency of the judiciary system. O I tonu a lea tatena na wai pea ina ia aua ne iai se malo si anga I tua atu. E a fi ai whai ngā wha iunga le teimini nei. Ia, tu lau lava le ofisa o whamsinonga ai o le aunga le nao le fi nau le whai le teimini nei. Ia aua ne ia atu le executive le pāribia ma le kapeneta I le fili ina o I la tau e sau whawhai e whai whamsinonga sa moa. Mari. Po le whamsinonga maulunga, whamsinonga whai tu malo, whamsinonga whanuma swafa, ia tu mātila a lato whainga whai unga ma ia sa o loto, ma ia aua na ia se me lave sa I lingo o whamsinonga le amiotonu. O tu la fono le whai nei le, tu la fono le tau te pisa I nei. O te tau tino atu sa vea. O o le a wha uru atu wai le lima o le executive, e lato te whaia ni tūlanga e a fia ini whainga whai unga, I le mea tonu a le te sao no mai ai. Le amiotonu. O le a whailo I lunga o le fefefi. Upu sa o na. O wa le la sau whawhai e masui o le kapen, masui e whiri atu o le kapeneta. He re whapea o whai atu o nofo le nofonga o le whamasino atu. Ai whale al matenga, o le uso al masalo. Ioe, ai pe o tūlanga na ele tua ia fo I le fionga il whamasino siri den sau nei langa na tofi atu. A leo tato vai le tabilinga le anu teimi nei sa vea. O te tau tino atu. O le whaunga ma losi me le atu. Ma le tūlanga o le a ngai e so sofa le pule al tafa toru le whainga ma lo. Ma le mele te taun tato li o i al teimi nei. O leo tato vai o matua ma sofa al parmeni. O matua I tulou sa moa. Te uto vai le vesenga o sui fai pule peia o talonga I vai. A o sui filfilia na filifili le tunu. Filifili e tangata. Ia, o malosi level pale mia malan kapeneta. Ia, o fai al mela e fai. A le fia lo yamatou, ia o fai unga. Ioe, e pe fa pena, e mela le na pe fate te ingo le mele na tupu ia tea. O le fesili ngia o lo uami o tonu whamsinonga. Tolu se lau mon tupu tangi. Mo moli e ia ulumo o le ofisa o whamsinonga sau le tali. E ma maa ui meo. O le mele na ta o le whamsinonga o le amiotonu. Ia a lela o mori atu nei le tulafono le tau o watu nei. Ina ia, o mea sa o lava ia, ina ia iai lo lato whainga tonu I tono whaiunga. E mea le lepa pole ai nei, ia lela o FCD mai nei. I le tōwhinga lewa na lai foi le fionga ia mate atuatanga loa I le parlemene. O te tau fi lava, o lava le tōwha I le fionga le tamaitai whamsino. O se tangata foi wa levan tau tua le tunu. O se tama whanau foi na fofoa lo na soifua I Samoa nei. Mai iai lo whatuatuanga, e le tawhea la na tōwha I le porokiki palapala le mātou te fusu ai whafo le parlemene. O le mesa ona le tupu. Ioe, wa sosofa le pule au,
matau mawhai e talepe le taile ele i le mele alu. Io ai o le tatalo lava le nā. Ina ia tu mau le ami o tonu, ma tu mau le tu to tasi, o whai ngā whai unga whamsinonga. Al tu langa nā le mātou te tau mo whai e li o me ia. Ina ia wha sa o umu. Mene i tupu, wapel mena a tau o me wala vea isi, wa tau. Ave wha whalpui. E a tau lo me la vea, ele kengi le tua, ia wha a mauru lo i lo kapeta. Ioi, pio le nganga na ai o lau te sili. O lea o te tali tonu wina, o lea te manatu fo i le tūlanga sanga tonu lava. O lea malama le whaamsinonga i e te tauna ave i le wha alo. O e na mua i malai le ofisa o whaamsinonga. Ia ai ono o teimi le matowhinga, ia o te tali tonu o la walu ai lava. Ai e leiso masalusalo o teimi le tau a venga e le fiunga ia mata tuatanga loa o whaamsinonga. O te loa foi o la eila na tō wha pe o na ele tō wha ta masa tuala ia vui. Malila. E wa wha whoka baila uri bea o te moe ma le ma moe i si teimi e. E wha solo i ma fau. Ale na fo i te ma fau foi oi. Wha pene. Wa si le pia sa vea. Ia. O whea la atua i ele atu nuu pe a whai eleise si meta te tua i whai ele mi o tonu. Malila. Our only hope now o whamsinonga. Ia. Lewa suru nei olo maleti nu i fam sinonga fa mole fa malama mai i le mele wa ve sei ma ua. Ai fa fe fea le sito o lua la sa ko fa i tonu i o was solid to la. Already been convicted. Yeah. Ai le se me o fa ye. Na fa fela lo no vengo la to mani na le stala lava to fo i mai le mo te fono ma le pal bene. Ao lele I whata apea nei, ia walela o whatu nei la whata atia le fasilina se I whai se si taimi se I whaolo ti atu e o lo ngase. O le e iesi si vai ngata ua wheo pa u ia I le afo I le whinaunga I le wifi? Ia, o le ta atia le fono tele e whai vai aso fau. Ioe, o le lava e ave perfa manatu I le foi lau tutupu me nei Merkovic, le foi la toe loka onga. Ia a o le nei la, e tau mawhai atu le mta upu le nei. Ioe, o se mea matavale, ma se mea matanga, le ta ofi le sosoani mo tamaiti. Ioe, ia o le fe me sol tu la fono. Ai fa ferfa pui na fai nei, le se ata le se pemita. Ai fai ia. Ia, o tūlanga nā le tilo. A al porkalame ia mana mea, ua lewa na tau o na whai de fufuanga tau na whai. Ia e ono le tāwilinga la wal porokiki lea, ia le mātou te ono sai whape o lwaeso re wheri whono. Ia o nā mailolo le whai unga sirin tau ai wha minoi e luman tau. O ita maiti ia vātu le bauta, le tau whiosoi atu e oso whai oi le teimi sa whai le lua whelafo inga mare pārebi. E ni kamaki ngai ingo. Ia. Chalo, sabea o le sa avela u fa malulunga le tuno. Ia, fa malulunga. Nau tu salava pe o te lo, te sao pe o te se foi. Langa e mua no poi tapo inga Samoa. Ia, ali. Ia, na pawala upu no fai meina yuso ina vatu fatu vai. Aua tau te ia. Tu o le moltel noanga le fai, o le taitai o le malo ma, o le taitai o le vanga fau fai. Ia. E tau ma whai no so panga. Ia. Ia, e leo tau taimi le nei. Ia e peo me masani a fo lea ua. Whao Sofia ma pe e mimita langa o le tumul falfono. Ia o manatu a wale mana ia. Nali. Ua te a kol natu wasa o te alina taimi. Awal mele o tau whai tuaine wala whau il sao noanga alau al swimbar. O lo watu nei. O I tonu asa tau lola na whala vai ia le amoa le fionga I le whongaftalai. O tau ia tau ai mai tua tō. E leo se mata upu o tau o le mata upu o le teitai o le malo ma le suia, le sunga ia la auri o le mali toa. Ia o wha longa kuari. Ia o le mela lea I lo utal tonunga sa tau na ave ia I le whautuanga le fionga I le. E le mawhoa ia e ui o lea o le naua e wha maulalo. Ia e wha pena fo isi la ngona e le neivanga le asu. Ia ua te ai atu wasa sa vea. Ie. Manatu foi upu a whafono, upu whafono. Ia e pei au la upu foi le whai so sa vea se u masani al whai tele wau. E leo se me fo.
Wale o siya tala. Ia ul fasitelea. One by one fair fight. Ui mai luma. Ui mai luma. Ui mai luma e ul fa po mai tua. Ia o te fo na taimi wo. Vai fo na taimi le fina mo sa fai. Ia, ma lo fa tai le fionga. Wa to le leila va ile I tu la ma le sfulu minuti o le tantal noanga le so. Manatu o lo to telepea ia autou o lo fai autou fontanga ma isi foi fuanga alualu mamau. A o le I ta oto ane le pongi sai le ele. Ia, fa taimo le taimi o fa avano mai. Te loe to tele te ngata lo langolango atu lau fionga ma le vaenga fa fai. Ia, upu murimuri e ma ise fa mrianga I lo I tu malo ma tapo inga sa mua ma le au fai te talo mo oe ma le patia le fast I aso uma. Ia, e vel ne ava no taua e mole tuaile e whawhaitele sa bea. I le tapo inga sa moa si o tato o tunu, ule nei vai ngole aso. Mole atu le ngang whawhaitele ia o no lautu tapo inga o alo whaiva fo I tūlanga o le whamoe moe. Whawhai atu le tapo ai sa moa, whawhai sa talo, ia whawhai fo I motima inga ma tu lalo ma tūlanga o le whamalo si au. Ia e momoli atu foi vai malu I puenga, ia pe fa pefo io ia in tūlanga o ni upu foi manitala wala vale le tatu maftanga. E tonu lava e potol tautai a shele atu yama I tūlanga masandi. Ia e le nganga lava ina ia fa pula pula ma fa malama ia mtau uma. E wale ta oto le lei lo fufuanga si tatu o tunu le ala le motofono. Ia whaftai mo tapu inga I me uma whaftai tu foi lo to wao ma fola. Me se foi tūlanga masani o lo vape nao no to ngā patia to singo si tatu o tunu. Whaftai lau whai te talo. Ia me se foi tapu inga sa moa I so se whatapai taulanga. Lea o to mai tau mai ia o lea wa iei le masalonga o lea wa I lau whanua le whamat. Ia e tātou te talo I le atua, ia tahi e sea le nei whamai I tātou. Nei ia maua le nganga o le saunga le mu, ia mai se le nganga o sui fua manu no ina si tātou tunu. Ai whaftai tele sa vea nei aso. Tulainga foi ma tātal noanga, ia vi ia le li, whaftai mo lo wa vano o te avano pe papola pulam ta upo lo tulai mai le taimi. E mamuli atu le nganga whaftai tele, I le paia malu sa mo lo ala lofo mai tātou vang whai. I le lato umolo lafo mai se leni ala le tato Fast Party Support Group I Australia, I Brisbane, Melbourne, Sydney. I whape fo I le tato Fast Party Support Group I Hawaii. Ia ma le tato Utah, whape fo I Alaska. Ia olo iai umata mali ina o le tato watunu. Olo whape nauna na whaiala lato whamaupoponga wale lo fatula I mele whatino o le tato pati, o fo I tato te tio whasalalau o le siufonga o tai au fau. Mo whai atu I le epa malana vaenga. Ia mal tātou vaenga I cousin, whastai le rofa tūla. Ia ainga mawo mai masani e me se fosio tu malo. Ia whastai nano maua sa whare tātou sa iringa tupe le so. Wal tātou manumaru le whai. Ia whastai tele le rofa tūla. O loutou wanga le lei. Me se fosio mātou tali maua tu whanua wale. Whamu moio le tātou e karisia. Ia, manu tele ina nei a fiafi sa vea, whaiva foi matiu te la whenga ila soa tai au. Ia tātou rofangi, I tātou au lia, whai unga nei vai aso le manuia. E me se fufuanga o le vai aso fau, o te alofa tele atu. Ia whasoi fuia mai manuia fufuanga mo whai unga nei vai aso. Alofa tai, whaafti tele lau whionga, alofa atu maua lau soifua, maua so whina ngalo, whasoi fua ia mo le temi nei. Soifua ia. Talo
Ja, le nā Samoa ua whaafunga mai ua mai atu ai whai ma le taladoanga ma le fionga le ni whai pule ma o le teitai fo i le nā o le pāti whaamwhai o le fast whaatuatua i le tua Samoa ua tasi. Ja, o le whaamue lava whaalawi loa wanoa e mwhai e o nā sauno nisi o teitai nei o pāti whaamwhai, teitai o le atunuu. Ia, ai mai se lava fo i le tapua i ngā tātou Samoa lo alalam papa au fafo. Mai si atunu o le lalulangi. Ma lo haftaia i la tau o lo o mafuta mai lunga o le YouTube channel. Whapena fo i le tātou Facebook page a le Radio Samoa. Alo haftai i oe. O tau whina ngaloa i o tau a whina ngalo nā. Pe pa kae, pe pa pasi, pe a papai me pe fa pe. Ale be ta ua. Pe te saua e fo i lo i ngō fake page. Vole lo le ngō sumu po le ngō pusi po le a. A dai pe o na. Ale be ta ua i be whai numera. Build up, you know, that platform. Rangai mo kasi rengi lo winga lau kele kau kalafua ku i ke oe. Le puni ala va Abai atuele talanoanga ma le fionga le Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Se I fai la utala ya mio lilo tupulanga Pela nula nua I pei o le fe e la to faina E pei o se mamoe I le ainga maluma o tangata A e mamulu lope o se mamoe na whapangai maa E pei o se lango mumua swalo I le pia taumata Tonu o le maketi se vaenga ua loso o e mata E feo a I solo teine matama e tofu panga A ole au le tauria ua pei o se fale la langa E pa aputo foto ma vai ua pona matala o tangata E to avalu I le lau lau a e lua o keke pua Tau au pe au I ale ala E sisi I lunga le isu mamata e le fia ata Ta e tusu so o la utu pe o lo tu I se fa ata Ai apa ai alo le tama ua la file teine o le ata Awa o le amo I le tua pe o le fusi pa ui mata Whaatumulia le loto a le car for you I le tele o so se tua inga taavale e pei o Ford Rangers 4-wheel drive e o I taavale tai fitu no foa. Maua taavale ua iai paula popoa, tin whaamalama, taupa ma le tele o isi vaenga whaapopo. A whaisa e moe mite I se taavale whaapea o le car for you a le tali, tu sa lava pe wha le tonu lo swafa. Wala au loa le car for you I le ovalu se lau lua fitu wha iwa ono valu. Pe a fio ana I le tolu se lau Great South Road I Manurewa. This is a COVID-19 announcement. Whenever or wherever there's a case of COVID-19, we all need to do the right thing. Let's remember to be kind and work together as one to stop the virus.
Unite against COVID-19. Malo soifua, o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. And I love you so. The people ask me how I've lived till now. I tell them I don't know.
Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. I'll send my tongue, it's a young, yeah, more in my city. You're the girl that I need, you're the air that I breathe. In my dream, you're the girl that I want, you're the one that I love from my heart. We used to hang out at Rodden's every night, think of everything about you. Every time I saw the sun, the moon, the sea so blue, I so happy with a big sweet love to you. You got a love from my heart, cause you are the one. Share your thoughts to me, if you wanna be free. All my heart for you, to make my dreams come true. So don't play around, cause I'm telling the truth. I remember the day when we first met. I wanna tell the truth, cause I don't want you to play. So feel the same with me, gang, I want you to be my lady. I hold you like a little baby, I'm so crazy when I see in your eyes. Many questions in my mind, my soul so local, cause I want you to be my wife. She will still take my hand and feel my love. I wanna be with you, baby, every night and every time. You're the girl that I need, you're the air that I breathe. In my dream, you're the girl that I want, you're the one that I love from my heart. You heard my man saying it's not even playing. It isn't a game, but it's the real life between the two of us. By the way, don't say anything at all, stay cool, you're the one my fault. Yeah, ready to blow, sip, so this girl need help. Okay, no doubt, he got house, he got cash, he got everything flash, I mean everything. Oh, but baby don't le se kala sunga e le foi mai po okay e me uma sunga pele ai olo olo fa ya o e malo msia o e malo unga wa ku pe a kama boile makukanga lenge baby ngau fa vai mo ole rosa le bele la wo mambai ma fainga ngalo aku o le ma vai so ke u fa ya o sunga se o go bai. You're the girl that I need, you're the air that I breathe. In my dream, you're the girl that I want, you're the one that I love from my heart. Oh Lord, I love I know now. Oh, let me find. I'll send my tongue, you see, young, yeah, one more night. Shy guys, listen up now. You're the one that I want and the one that I need. Come to me, baby girl, I'll set you free. Cause in my heart, boo, I truly believe that one day it'll be you and me together forever, eternity. And words can't express what you mean to me, but words are all I have, so I hope you see. I hope you believe that I'm all you need to live a good life and start a family. If you ain't with it, then I'll let you be. Be a pity, girl, if you lost me. So follow your heart and truly see. You're the girl that I need, you're the air that I breathe. In my dream, you're the girl that I want, you're the one that I love from my heart. You're the girl that I need, you're the air that I breathe. In my dream,
E ole nā, leo whai pesi ole tamo sipso I na ua tūlai melitaimi le toi luas furu minute I le wha I oan. Wawe fo I le se ole vai ole wati la tau ia. Ia e wha maloa tu le tātou tunu. Me se fo I lau tāpua inga. E to tele na ia uo toke lau ni we tu valu. E ile tina mai tu valu e swafa ia malau. No for in nice mel Tussock Street I Mangele, ja, wat ben na voor u si wo toke laule. Lo so ya Simona Erika. Talafantul tato por kalame ia mala to tela o fo ni we mtua mana mana le tato ngana. Ia va pena fo lo so ya o lucky, Lucky masiona to lua fo I na Glendina. Talo fa tol tanto por kalame ya me se fo ia le ftelenga tupa I Jerry vai msanu ya male tausi fo I male ahinga ya fai ma auto umaro ya na bitonu. Tolo. Lo te vai atu. E fai as tumu nai Avondale E le marketi fo le a le Pacifical na lo fai ai. E Elm Street. Ya lo o yai ia le tomo whainga fo ma le store le Walking Samoa na le fau ia po le au sa vali to te le ale ma le mapopo. I West Auckland. E nai Avondale, New Lynn, McAlston. E le fiunga le tete fono. E tulitao ia po le telinga fo ia asiata. O le sunga ia sau sakala. Ia fa per fo I fili mali I Vai Robertson mal valtua o le sunga le pali tele te o la tafale Maryland male la tu fo I vaenga ia mo se fo I male au leo io le au leo le fau Pacific Warden ia po le au leo fo le so soni ngaro nga leo volunteers ia namo la tu toninga I ila vo le ala no me mata so ni tausia le file mo ma vai foi ia le au ngā ui mea tō tino le tumalo ma mea fa pena ina ia maua le nofo file mo male saunga le mu o tātou tangata au mana tātou tala no antu I whelafo inga foi tono le mauta I Samoa I le vevesi foi I le pare mia ma le sunga lauli ia whapena fo I male tau whaatonu mai ai le pare mia. O tiu te whai o le fionga le whonga whtelai, o tau li loa se toi ina. Ia e mese ai male au oso vale le nana i ai tau whaafonga atu I talama. O le si tu la fondo, le ana pasia nei, lon whaitaunga mua, mal whaitaunga lona lua I Samoa, e le usunga fondo le nei vai aso. O tu la fono ia o le tala I le tau. O mea tau wa ai tau. O le saunga le mu mai mafu e fa pea fo ia meo lo longa ma ngalu titele pe o le tsunami. O le alana u wharango longa tuai. Wha mai ia manatu fo ia o isi sui o le mauta. E na ua whaali o latu fina ngalo. I se whailo fo I lea e mawhai ei ona I loa. Wa lulu se mafu e pe wa lata mai fo se tsunami fe mai tala isi sui o le mauta fono e te ofo I tala pe o le kali e fe mai mana I le tofu uma a inga ma meo se tui ipu fo I lea o le tui ipu popo e tau le fo I lea I tono le fale e lulu lo ma pa o ating popo na ona I lo la I le mafu e me le la tupu le wo tupu Wolu lulu mafui alo le na faise meo se tui ipu fo I le o mea ai o ipu fai mea ai lulu lava mata e ipu na ma pa o ia no I lo fo le fai ilo le na e tau e le tape no pena ma so latu I no fuanga ma o lulunga fo ia maunga no fa pe sole ta fefe e se le mari ia fa mata lie ai I la uso so e tu isi e tunu o le lorangi fo le masani o na maua ma afie me neo o ma fui e ma lo longa titele pe o le tsunami.
E whai mas whati te inga i le atunu o Japani, mo lena mo ni Japani le. O e tū le o ngā tutonu o le ofisa o le wā ai tau. Ia le meo le ki fo le le. A wa umona whatu tū solo a ia pou mau le lunga o satelite. E iai ma le whaero ilo fo le le pe o le sailini. E pēla o tātou, e te tau na tūni pou wha pe na ia le pata. Tū se pou wha pe na lata i tala whātai o whale lātai. O se pou i tua i sa leo mua, o le pou alina ia le pata, o se pou i le taulanga. O le pou i si umu, o le pou i sa fata. Ia, whapena i sa la whai, i sa le longa, whasolo tu inu ua ia tu matawhanga. O le pou i whale alupo. O le pou i lata mai vai sala ma papa. Whasolo ngai i whatu walu ma. Ia tofu sia, se pou i sa la ula ma sa fotu. O le ki. O le ki e nofo i tonu o le ofisa tū tonu o le wa ai tau i Samoa. I upolu le na. Na ona tau lu ala mafu e wa le i tangata i ngā lu e le pōlea. O omi male mele na. E ola o masailini ia i le atunu atoa. Ia. Sailini fo e te whalongo e pe a tāle le tū lai valu le tai au. E sisi ele fua pe a tau nuu i ala savali e leo le fau. E amara sailini le fo le waila ngona ato i Samoa. Pe a tāle tu lai sfulma le lua o vai inga o tamuftanga o le malolonga o le nasu. Ia, mara sailini munumuli na pe a tāle wha po le afo le wha ua manawa ngaruanga. E makua i o kalinga pe whalongo le i o me o sailingi na. Koe ngā sailingi kongu ana e te tau o na investa i le malo. E whatutu o ini pou te tele whapena i vaenga se eso le atunu. E longo ai pe au o ina tūlei mai i se whalewelawe. Ja, COVID-19 fulmole iwa. Whamai nālu o maua le tangata e tō tasi. Na maua le pō, ai malama le tai ao ua sola. Io, na whaai pui pō si ama ma le seila i le pō. Ai o le tai ao o toi te tea. Le aise si ama. Ala rau au mai pēr lawa i nei, ia mea fo o test sa i tau, sa ili le lei ma wawa ai whale. O le mea leo te o fo i tele. Pei whala le mea le ma tua o fo i Donald Trump la tau ia ma mai Trump ai. Se o mea si umanei mea o mea pepelo o le fake news. A le ati tilo tuatanga ta Amerika. Ma le lalo langi i atoa, ma le vaenga o scientisi ma fō ma i ata mamai. Ele umiana test le tangata positive. Elu a mea o iai. A le oti. Tolu o le lona lua. E te iau toi recover pe a whanofo e sea. O lea ea la le sa o nei mea. Se mea mo i pe o se mea vole le whaulaula po o se mea malie po o se mea tau whawhethe. A le wheo tui tangata. Ai le i mo se tui. A le fo toi malolosi i tangata. Toi ngā mea whapenei te na i eila ngona. Male mautonu ai, confused. There's a huge confusion among the population and people. First, you get tested, you get the result. It's negative. Second, you are isolated, and then all of a sudden you are fully recovered, and we still haven't, found or invented an injection or any other medical support records for what we could use malosiel tangata. Leise fuala au, leise tui, leise vaila au. But the COVID-19 is real. Tātou talanoa i le mea matautia le, tau mwhai mei le malo sa, mo se tūlanga le lei. Ai, o le tele,
le ava noa e mawhaiona toe wha umi aso ma toe extend the permitter ta mamti na matutua na malanga mai Samoa o mai ia la tu siaki masani ia ale la o toe fo nei ai le intagata e oi momoli ia to ina ma molo ono matu ta mamti na matu tu asin sina le tunu na watu le o le si malanga le na watu to o tolu se fulu ta mamti na matu e mana o mia ia mea nei o meu wheelchair ele ini wheelchair Samoa ia pena o le tasi e pe lua e tūli mo le valele. Ia. Uma nalu wheelchair mo mori listo ina, ia saufa titi mai ia uma ave to lua e si ia tu listo ina lisi o le matua ai o ono atu lista ngata e tu le ia tu le mea, ai uma mafatele. Ia la kolora ngari ia fa ki kore wheelchair. Wa fali i ma mafoka ke ko lua ia ko so le wheelchair kas e wole lopo ai la fa fena tausi nei ta mamti na mat tu o te ofo ia te utou ia fa longa mai o lo ia yo tu asin sina o la fa fena tu fau i le langona o le ta mama le tina wo fialu i Samoa mo wala ava noa a o ai la alu e tausi o ai e alu e tausi e le isis e le whai no whatanga mai o tau te atu no atu le nei o le wātua la tau whala au o la tau me whai e tonga fitinga e le maua i Samoa ia o tau e wha au popo le si a venga i lunga le si a monga ai la ulava la saula ngona ai e lau ta mama lau tina o le fia o ai le ini me o whai na le ora tati tia i Samoa le malu le fo malu fo le mono fo le o a le mo uma me i nei tau mafa o so to ingo mo le formai la le me te vave ai i le vave tuli o sto ino masilo matua yo te tala le tatu leina tolu fitu ta se lima i tolu vai foi ona fa sole tunu sufi le to fa le nei aso to fa fai tatu tungi ma velo aso ia a fonga bai e le so ni tau le o mo mai tanto o le so ni le o mo fua ele se tongi o meu telefonga a free face mask e te mau mai la ele fala tonga le Asa Foundation io nei maftanga a loto alofa ia ma le loto fo ai mo Samoa te mo le telefoni le olu o tasi ono tasi valu o whanua io e tofu al tau ainga o tangata tau ainga ia male free face mask na ia e so soni ai i le tau whai titi o le pipisi o le whamai ia whatalo whatu malo se fomria wala umumu o le tātou whasoa Lola. E si fasto atu foi mātua ie. E a me Samoa. Ia. Ia. Na kauria kākou, ia ke awai e o mākua. Ma kauria o mākua asia o ai Samoa fia o. I lene leo me nge kausi e mamaku ai. Ai, e se me alako e o Samoa e fia ai. A alfala vela le mawhainga o kākou i Samoa. E ave kākou mākua o ngol whaakao fi me Samoa. Yo. Le melale na. O la la fotuang. For ya mom and dad file mu. On sai si to titi atala le ya mamauti do ai le si wala lua ku ngila. Ye mama i uma ele ma fai nga mo el ko inga lo ma ku le ma fai nga mo el lo ma ku el ko inga le ya fa ku lo ai le se bul tia fa me lo mal kala le al ko inga ale lo maku fo le ye papa a pongo wangi si e fafa ka ika a fe mai kara ko inga au kai ko inga le manki le mare mai fa o fo so fafa ya nga ka wa mi sere inga singi ko inga si lo maku a kari ye kan mai o ni fa lo mai no fa ta sino tato matua if mene o whainga malanga fo le a whawao malo, Ia le na.
Ia, o whaasto atuna. Ia, malo Ia, whaatai whaatai lau tina. lama noa. Ia, whaia Ia, se fua. Talofa malo se fumria. Malo soifua savea. Talofa. Ia, malo soifua. Ea foi. Ole ngo vilia kua lea anga ole foi ele makolo o makua wale wang fialu. A le anga le kupungi la mea ia ngai makua ia nga ave Samoa. Iyo. Au tu ea enka ngaka ele sa le wang kakaunga whasan lau mai. Inga le kako le kio kako Samoa. E piwea la ngai makua ngi ele mpenga look after themselves. So inga le pea. Iyo. Ah, e. Iyo. Ia pia le mea le na. Te tau wau na, mai fwose whaasisi langa le. Ia matanga luenga. Longo pui ali ia ile tunu ue whai ia la tau whai unga. A ole ia o i tāpena, ia le malangal to ina. Te le whakua kupu mai ngai whai ki o ngā ua o. Ngā o ngai kua mā kukua. Ia a lea la wa whawhekai wa maua koe fo. Ile awa ngoa e loa e fuafua le si mea e fuafua e lumangai. Ia whaafitai lama sa vea. Ia whaafitai fo i tina wala mai. Iyo e fuafua o mai. O le toi ina malolo matua. Tu lau le whaafonga mai o tu asinsina. Ua o tangata nei e whaalango lango i ate o e whaia le whai unga mo i la ua. Ai le o le whambai ale toi ina malolo matua. Ia o mai roe koso ma ua e ave i o e pu ele pasi ma o le mrai waalele ma. Ia vai tau no uisi i o e leilo loa ato anai to ina molo matua lo avatuea la whala au. E tau no ui i o wapongi sa o lai tapuni le whale talavai. E langa atu fo ile atu. Le ai ma se tupe iai. Kua i o uofo i ika ngaka le o mo le alo lofa i o la kou maku. O ma ave whapengi ma lai vale. Pinka ka foi la o kukuri o se ngu mamao mo se meo se ngu ufo le ngof ko kasi ai o ko yo mai. Ta lo fa malo se fo. No la se fo man lange mai. Ja, da lo fa. Dai. Ya la ka o lo fa so. Diela. Ave. E que wa ya sabe o que o fo i fa ga o fo ngai ia ko ngo ile le o ko fa mal fa o ko kanga fo ngale ia le na e fa o le i makua ma di ia e o kapo ia se ka kala mai ia bela nga inga kapo o sa mo mangi nyusila ia ka mi ko ngula nga ole anu o se e fa o mori ko inga mal no mo ole aku ia inga lo fa ka ni mai na ga fa ira ka kala sa ve ke ofo ia yo fo ke kawa nga yesi ko fa fo ye fa nga ia sumo suinga ia le na ai ka mama nga ki nga ma ko ia ati ia sei ka fa mai ya ka le ia ka ya o le ri mai ia sa va o sa mo mai ngi sila ia ka mi ko ngula nga au ka ya ko nga mai le ri e mori ka ia ma ko fo ira ku oro manga o fia o ia ia mana o faro lava sa vea no fa ku la o pikopo sa vea ia oi le pikopo alo oi fa maria ia no fa ko foi ir ko o pa ia fa moni ia ole le fa tai o se mako pikopo Bishop Williams ia ia no fa ko i ko pikopo ia Bishop Williams o pa ia foi sa vea a Bishop Williams a so songi longa fara in lo oh la vai o kapa kuai ole la mo yu ya ole lei ya ko fila ya fa ya ta lo fa malo se fu via Para va para ver. Ya. Ya. Sino so ani fo. Ya, malo, aftai. La tu pule no le leina. Ya, ta lo fa la. A foi. E tau lava I whanau I nei. Langa le aia se mātua o fia nofo. Ia. Ua fia o mai Samoa, o le winga leo tangata mātua o tātou. Ele umiana nofo e fia o Samoa. Ona, ele ai se mea yo iai, ua fifiu fo I nofo whare.
Ia. A fai lau se se ai alo ma fa na ia I nei. Ia sala ia ile se. Wa lo lo patele I matua. E tu sa o la to manao. A o le fa lave lave. Ua le tala fea ngai ma tu unga fai ngā malanga e pei o nei ai nei. Ona o le lockdown na vale le o so longa le lei. Ia. O le mea la e fai e alo ma whanau. Fa amala malama le lei I mātua. Ma ai, alua o, ia o ai a tausia. E le ai sisi o mautinoa, e tausia o ulua e Samoa. O le I nei uma mātou. O le a foi o le leile tūlangai. I vai la au o le soifua ma lolo ina. Ia ai mai te ai le tausinga. I mea tau mafa. Ia o le afula lea. Ia. Ua le mawhaina o nisi o le whanau. Po o steisi ko I toka. E alu e avere tina po le tamā po o mātua. Ona o lo o whalawele vea tūlanga o whemalanga inga. I le nei fo I vai tau. Ai a whaapea e mala malama le leile toi ina male lo matua. Ia ai longa e whaapea e vina o fialu Samoa. O le tūlanga na ia tātou lea no nofo I nei. Wha mala malama pia I ai. A tōnu a foi. O le atu tu I foi lalo le fialu o tamā. Matina, ia so sani le whaftai. Nā, no, whaftai. Tā ua tele le sao le tina lea. Wawal mea ia le utel tanunga. E ala nā tū le loto le to ina male lo matu. Aun koe whaamkala ingi mea le anga o kupu mai Samoa. Vale a kua ku vale o la loko mo stress au taimi whai mai. Ka ho asi vai po o ala. Boa me o kupu mai kakua. Inga male kakufangua male. Whelai le lei mea uma. Ioe. O lae mo tua whanau le pua ama le povi mara. Tele le la fumoa. Ioe. Tele waku whakari me o lua ele. Ele sakamoa. Ano mo kwa. O le whapapolo ele nao to ina malo matua. Ona o maila i ele o langona. E siri lava Samoa. Ka o ka ke whioki Samoa. A kula I mea mea a ngalo fui ka vai ka ke oa I o. Ka o ingu le vai o le ola ngale mo ka. Ngalo le fui vai. Ja, talofa. Talofa balo se fomria. Ja, talofa lava. Kalo faisi. Si uso ya la uli. Ja. Anga yesi anga yang faso. Ai la paua le mesa vea. E si uso e so le akele fo le kai me fa ko se. Aquele jogo que me faz coisa aí. E lá me ocupo ele aí a faz coisa de para me lá coi. Ia esse a faz usanga mamá faz com a família se lo mo. Se foi faz usanga lá ulia mas eu foi louco. Apa ngal me si uso male wakili foi langa. Fala lalu mai le ku o kele kai me pisai ya kele foi nga anga fala lalu fai ya ole mewa o kula mai ya o sa waile le sui o nga le fa kele ale me nga yo o wala ke ka malo ai kele ki pero anga se si llama waile o le nga o le ia le uso le ia al menga ia fiu ka kuia la esa valiale Yelena ei ma esa le menga le o falo le oso mai ale au le wori ngai ku le fuanga le o le singa le Ala kasi nga ka wa nga wa ku ngi e fiu ka u so sa ngo ka ka la iluma ala wa ma wa fa su ai ala wa le o so lo mo ele wa pe ya mo le kai fa o le fa kwa o le padre mia o so ai se ka la o so ka wai ala kwa kumule o ka lo fa su ga le sa le le ma
Whawhekai o lai maualonga lo kele ma. Ua whinga ngalo e kau kali kalia ile mae o le pale mengi sore ai o po le fonga whekala ia. E ma kua lise pale ngi o ngā mea. Ia, esa ora. Fonga le isa vea e fiusi ka mo koe ngā kangi la uli e au ngangi a koe ia. E le ia se kala e whailinga i pale mia e. E sa o i ngā ku whaule mea le e lafo utuma. E le ia ma se me vai e. Ua whai ko kasi a lea. Ia. Sa o bulbuli tai se keiso o se li isaina sa whailanga pisingisi isaina. Le ala o tō tau nuu mai nei, ana whailon whaamsinunga isaina. Whaasala i le sala tupe o whaamaunia morianga o le 2 miliona. O le tō ina saina la lea, sa ia sa palai atua le meo le koale, fo ile le e le susunu mamaua ile malo si whaeltise. Ia, o le mela o tupu, na saula ia leo le toi fo i maile saina i New Zealand nei, a wā wana ia i loa, e le saunga le mulo na ola. Whinaunga ia na whai nei le High Court, ma le whaamsinonga mawalunga, le Supreme Court i New Zealand nei au kilane. Nei loa i, wa sa ole mate ale singa lenga sau ia, o tangata uma whaamsinonga ia na la, whaamsino ia na la tu whai ale whaamsinonga, o saina le i saina. O whaamasina uma nei po lea lawalo fia tūtō tasi, whaia lau whai unga ma lea mio tonu, e le mawhai. E te whaia le mea o whaatonu atu ai, oe e le whainga ma lo whaakomunisi e saina. Ia. O tu ai ngā mea la nā lena, unofua uia mo mawhau whau i le mea lea. E tu ai ngā pūrenga leo o tātu wau na i pe lena whaafonga mai e ia. Ia. Ta ilo ia au te ilo ea vai leo se mea sao ma se mea tatau lea mea. Le lai. Ole mea ngai ole. O sor ka fefe e o whinga. O ma kua whako mingisia. Ia. Ea ole mea la nga e kake a ka inge ko ngā mea. Ole. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to. Ia. Ole ala le whale le e a fo e kua le ko o le whonga whakalai. A wai la fo ave le pale mia o le whale whonga. O kai ole mau. O kai ole malo. Ale mea lau e pule a pori ka e papa e maruru mangai. Ai, ka fio la. Ia e whaaftai bolo whingalo. Ria telele, whai unga le vai aso. Whaasei fua. Ta alofa malo se fumri. Lo ka 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 vea. Ia, ta alofa. Ka lo fai ka malo lau. Sole au ka ku ka pusa le mele ku mai samo. Ke vai ku la mau au se mea o solo vole le fasala vei. Lango le la mau ala ko apse le ei. Ku sa e mangingo ka kala mai sko inga le ka fai fasa o sa o mea o ia sia o ia fasa kwa. Ya kilisiku ia nganga ku mai le fakanganga e fongo fekala. E saungo ya le fo saungo ku sta mali mea e mangu ia le ku mali le la ku ba pa lingi la ku. Ya ngai fasala vei mai ia ko inga man ka mai ku wala loa ke le ale mea le ka ulanga i ko sta. Ya ke aulai o po iso li fa vai a pale mea sa ka mo pulang ko pale. Ya sa ro ye fongo fekala. Io se fa so ku le so fa kai mo lo mo. Tai ya via la fa se fo. Ya, o ni ngalo ya tu e o nanga fo ia le Pacific Easy Money Transfer. Ya, fatalo fatu le fionga i le pule le sunga fai malo le toa Alan Stowers ia po le fionga fo ia mulianga tele ia ma le fale tua ma le au finga luenga a toa lava mo le atu le fa malo mo le na au nanga lo fatino la fo vave le tupe sa boa ia maua loa e o tatu ainga. Fataro fatu i le tupaitai o Marita Sawanga, le tofine ia loa pamani. Fataro fatu fo, le lala o malita to fasisilanga i. O le fasisilanga ta ua le nei, o le whaalu whalenga le nei, bo le manu le whakasa i takanini. Fataia i maunga o wao mau paia sa bo i ona tulanga whalupe. Ia e te inane fo i le au whingaronga tutofi le tua i so se e kalesia tulou na lava. Ai
e leo toi po se lilo i lo tau po ia, le tolo po ina o le wha moe moe le nei e kalesia, e pei o na vala au wha loalo tuai i le vai aso o tuana nei, o le COVID-19 fulmareiva, pei tai, o le a wha taunu ina lava, ia le umusaina o le maunga o le tua, male maota e tua i ai le ngā ruanga, o le hole na, i le astona i o le ata ua, o le aso tofi o le aso tolu o te sema, i o le o toi whaila le astona i, aso tofi o le aso tolu na o te sema, lua whelua sfulu, o le itu la e sfulu le tai au, e whapa i ai i le maunga o le tua, o na so i le ma le tau mawhitanga, whapea nā fo i ma whaalolonga, ia maise o na tātou lulu a ao i lea. Ia, ma wha ma vai, wala au wha lolo tu foi, i o mātou ainga, ma au mea mo mai o le tala le lei. Ia ma ngafa, e malu ele nei ainga. Ia, nātou uma ua tau ao atu, iai ia nisi o tusi walaulia, fio mai, tala mai ao tātou wheilai. Ia, tarsi e le lofo le tua, mori atu e lo tau se fua le nā aso tofaina, whaftai tele, lo sainia, Reverend Paemia, lafo le whakasa i takanini. Ia, mo fol tātou tusi o le wawhilifili, tusi e tāua tele lo iai tonu i alanga upu whapena fui i a whaalupenga o le atunu. Ia, e mawhai o na e awa o hai iai, whaamasani ai i upu le tonu, le angas tangata e sau le latou nuu, ai le ilo ni whaarupenga o le latou nuu. Ia. E sila tuei. A whali i upo le tau nuu a whamai, lua pipi, koe lua pipi kalmonki. Manga, iari upo le koungu. E awa e sila vai, o le vai le dei o lola, o lo sulu whai ai le atu nuu. Maua ai se mapusanga mai ti ngā. Ma ngase o le fatu, ngase o le sela, toi wha le leia ia tōtonga e peo na iai ia le maiate ia ma le mai o fatungao. Le leitele mo le ngase o le suka po le diabetes, ia e matuasi mpini ia le tamale nei. Soso ni atu i ate oe. Ina ia e maua se moenga file mu ma se malolonga le po, a umona inu sau inu manga. Mai ti ngā o le mea nei o le ngungu, ma le arthritis, ti ngā o so onga o ponaivi. Au nei ngā leo tuoi, le vai o le ola. Ia le vai o le au ainga, so vea o lewa na tāpena. I fu o la au, lau o la au, ia whapena fo i o a, ia masua. Ele ase mea, o mea uma o lau la au ai vai ma ua moli ma wina foi. Le toa tele o le atunu, ua whaamnui nai. Ile nei ngā ruenga whaatau waa na whaasina mai e le atua. E ala atu ai se whaamnuianga mo i la tau. Wa silinga tali seu se tongfiti mo la tau ngase. Wa fiwe inu whala au na le atu whala au ma wha poto i e le manawa ma le te tala i lo la walo. Ma isi ngase wa etele lopo o fea a o ame o lo tonu na whala au. Iona e inu mo i ini e ala i ale ma e whaasa sao ai tu sao le malanga a whala au i lalo o lau muto wei. Rena, talo fatu lo pamani, papalo mano, malo se fumanuia, talo fatu i le tina, na fauta ma le tama o fili, tala foi a le ftelenge au pa au, mose a savea, ma se la tofu i ai ngai oi. E fea, Glen Innes, malo se fumanuia, ia, va pena foi ona fatano fatu ele tamaya no fo inga nai e Boraviu alole se fo mria no fo inga ia aftai lo mola no fo ye na fa fonga mai foi
Ia ma tau mafo ele vai o le ola. E so sonia tu ai ia. Toi tina ia kisa i North Coast, talo fatu le tātou Polokalame, tina ia nele i North Coast, le ftalenga ia liu pau, le uso a liu pau, ia whapea fo i le uso ia vi inga. Ia na ua mane ia na le lua soa whaiwhi au tala i le na liu pau mo vi inga. Talo whai, ia ua wala au le atua i nai o lua whale tua i nai aso o tuna i atu. Ia mole on sai male lo tutele io pipi ia ile kalesia. Ie tili to la ngona i foi se to e fia fai to lu mo to e fia fai pi posis. Ate visa esa o sa o vatalo fatu le fionga le swafa le malu le mamea avia faiva o lala mapapa o klestete ya ma le fretua ia le fretua ya mesepa tal fatu le tatu Polokalame mai le tano ava savea mo le tano ava i au kilani nei me se fo ia le tina ia tofilau le fionga le tutoli tofilau vaitulu le malu famuina tamotu ia ma le whanau ia pe fo i le fionga le usoli ia tongia tofilau upu vatu le tātou Polokalame ia te utu uma nei te mamtina matutua masani vatalo vatu i le tina ia vainga ma lonali ia le musu i na Glen Eden lo le soifomudvia ia te ulua ia vapena fo ia si vainga lea o whaiana le tina ia le ataua alofa le ataua a whenga si ulepa moe lo manuia o le tina lo foi aso tatu te le whailoai mai le story na rea talofa tu le tamaya ko lio i Garus na Penderford ma le faltua ia eseta a pena fo i le tamaya amitua na i Garus Road alva tu tatu Polokalame le tofine ia teleofa ia whapea fo i le uso ia antelea ia mautu umalava nai te motu wei malole soifumuia le malu Nansen ma le faltua tai foi le mafuta mai o koka to tile o tou Sam unasa ia o to o tanielu malo lava alo le soifumuia ia tou ma le mafuta mai ene leo tonga fau o ke vava ko le mkwa kele o mbele sofa ngau le sau ai mana ia le atatala atu le tatu le ne fa le o ia soifua le anga faisi tele o soifua ia ai talo fa ku ia ki o kou de la o fa pelo le lei o le a fai ia le sofa nau le taimi la fa le taimi mo le sofa nau o le aso soifua o le tamaita i o Jacqueline fia papalangi ke pawa a toa i le so le luas fulmaletasi tausanga o lona soifua. Happy birthday to you, Jacqueline. Whaamaruia antu ia te oe ia le tua ngā ruenga o onga ia mo toi mauanis tausanga stele whapenei. Congratulations on your birthday, turning 21 years old today. 21st birthday is a very special birthday, Jacqueline. And this is where your parents will hand over a special key. Not a key to open the door and run away from home late at night. Not a key for you to open up all the can of worms that are undesirable, but a key to your heart, the key to love
and do well, not only in the eyes of God, but in the eyes of your parents and people that are around you, people that love you and people that you love and care for. Happy birthday, happy 21st birthday from Severe and the Tando Ava, and also from your parents. Your parents are great friends of mine. Le sunga ya taufono, le lia o ya taufono, ya male faletua ya punipuao. Ya pole fionga fo ile tama sa ilau. Yeah, your brothers and sisters, happy birthday once again, and from the program Severe and the Tano Ava this afternoon. Ia malmato du ato i Avondale, te lenga la te buenga matoe, pe fo isione ma fina, ia o le uso ia toa, pe na fo i ia le atinganga ma le toa tele o le tātou nuu. E mangele, o i fe fo i ina i Avondale. O ilisi tangata le hilo naso soifu. Lea. O le soifu o se tasi o li i pailate kapiteni sinia o le fuava lele le tunu le ave fua Samoa le sunga ya Captain Sua Andrew Robeck. Ato tai haolo na ono sfu tausanga. Ia mat le telo tausango tautua le fuava lele le tunu. Le ngata i Samoa e whapena fo i Singapore, ma isi e tunu o le atu Malaysia. Ia le nā oto i fo i atu fo i e tautua le fuavalele, e ui anga la haiki i o la tutongi. Ia ai o pailate mātutua nei, na tautua le Polensia, o lo ina ua ngau le Polensia, o lo sa ili ngā luenga i New Zealand, Australia, ma isi e tunu o la langi. Singapore, ia lea la ua toe whaile wa lele lea tunu. Lea ua toe malanga umamai. E o mai efeso ani lea tina e o wa lele lea tunu. Good on you, my brother. Happy 60th birthday to you. Wia te lelo wa soifua ma ia wha o pele nā tautua mō Samoa. O lo whaanga mai lo a whine. E te mai tai o puni a la waa. Pachinda. Doranity Robeck. Ia whapena voltamo James, o le li o li Zera, o tō whawhine, ia Sisi Anna, Dorothy, Betty, ia ma o uso. Le li o Peter, whapea fōi, ia le tamo James ma Paul, ia ma whanau mo oe le uso. Ia wapena fwyd whamanui a toile tātou porkalame sa veumare porkalame o le tano ava i le nei aso. Whafua lor sa i fua tautua i le whavalele le atunu ma ia whapenao na saunga le mū le whatautenga o whainga malanga i le ea e soo se taimi e mauai le avanoa e whaatino ai le nā tautua i le atunu. Ia, ana tamba sala valuma sale longa ma o sale moa ma sama tau. Mu ia nei nu o ia la tu ave valele me kapiteni sinia o lo o tautu ai nai ia le tunu ilana fua valele ale Samoa Airways. Beautiful. Ia la me fai. Ma na ia sau noanga isi sui e tono le mauta whono nafi ave mai. Oh, vai whumungi pu popo fo i e whaise kui ipu aluru lo le mea pa olo i popo ngā kamo mo e lo yuka. Vai e me whi talonga kamai. Talofa balo se whumria. Malo se whusavea. Whamamole whamaniango las whanau. Whamamole. Ia oi. O las whanau o se o nefule o i Amerika. I talo. Ia, o mai. Ia, whaftai la whatoi mo la wanoa. Ia e muli a talo whaanga ia manuele tui whangui i utai Amerika o nei ono nas whanau a torun whātu tōtau sanga. Ia manuele ia whaftai le atu e au lia ne tau sanga e tele ai talo mo oe ia manuia toanga e whaingaluenga e vailo wa inga
matolo whaanga e mole atu nei New Zealand ia si malu o e pioli anga ia mato umalawa i nei New Zealand ia whaftai lava sa vea mole avanoa. Ia, malo whaftaiti nā, mui a fōle nei e fiafi. Ole whaprianga mele te mai tai o Sharon mane whainga. Happy blessed birthday to my beloved blessing Mo mane whainga. May the Lord bless you with many more happy years ahead. Alofas from your loving wife Sharon, kids, grandchildren, and all your families, not only in America, but in Australia and in New Zealand. Yeah, nah. Yeah, and Samoa as well. Oh, Pina Nu'u Solia. Alo, whaftai atu le mafuta mai. Dragon Emperor Futukusaro. Kai kele whakakai e mafuta mai o i se pangimba. O lauto wha lolongo. Le ai a lauto wha lolongo e le mo e nā se i vanga nā o tau e mai mala o atu le vai o leola. I nā, fia mausa vai o leola au ne ingalo i ate o e tex o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. Ioe, o le vaenga leo Christchurch. O matua matau tia la vale ingo vai o ka Christchurch. A sau le mori mau. O matua wha ina i la tau Christchurch. Na Christchurch a la langa whisi, o si i lunga le tau o le la tau vai. Le anga e ua whaisi mamao tele o le mea, lua tuai, le kuria. Los full limita la mo o tau umakare. Sete siaki ane le whale le nā tautua Samoa bakery and restaurant and takeaway, Polynesian food, numerous food malfa, McCarthy Street, Hun Hei. Yeah, le nā. Si vava ia tu le si tātou aswa, nau lea. E le whawhiwhianga le mane fo le tātou o tātou wewai nā nei. Al si o nephew le nei o viane muli anga. Siana tāwhaonga le nā, ma le social, tata, mora te mua le Tropical Band, DJ Viane, ia manisi o le au pepese o le avalauria le fiafia na nei, Saya Frank Sola, guest DJs, DJ 651, DJ Lamont, ia le nā, ia ai o le fofonga le po. O le sunga i Asiata, le usu Asiata, Siata Vauliko, alo, le, ia, tātou whilo e fo i nā nei, nā. Te le a mea whawhiwhia, fo ima mea lo whai. Ia, te le atunu ueanga, ia i langolango lea vaenga, langolango fo i lea vaenga. E le siva tele ma le dina le nā le vaenga leo le, whātou tua le atua Samoa, na whai le nai le oats le aso tō na i o le vai aso fau, me o le mānei o le ratu steiki ma le nā tō, me le wha ili o le a whawhiwhia i nā. Tamo tui eri tau le pini ma le uso a penani, ia ai salangi ngai a ka pese se lua pe tolu, e whawhiwhia i tō i nā. Na ia whaamaliina lau whaafonga. Ia ma e siva i tamavoe o le 1960s, 70s and 80s. Le ai enka maki rai ki fo le kupulanga o kue lama o e ma. Ma lau kōrua. Ene Envira East. Alo vaftai. El whasisilanga leo tatu bai mo sui uma. Sui usufono uma. O le maftanga ale fast, fatu tua i le tua Samoa o tasi, o le aso lua o le vasa fau, le isi a tātou fontanga, o le afatino i le afa le ono, i le nofoanga masani o le tuatusi, numero iwa, Sharky Place, i na Sharky Street, i le Pacific Business Hub, i Manu Kau. Tō tele la tau lelo wala mai wha mole, sei toi a maitasi lava le telefoni ma le tuatusi. Na tua
o le telefoni mo ila vai le ola o lua tasi lua i fa fitu wiva lua fitu text mai tu lo swafa tu fia la fa ingo fanu ia fa pena fo i lo tu atusi ia na momoli atu lea mo ila tu no fo i Otara malala i Otara pe o le Otara Flatbush fa solo i fo i Otahu mo isi vai ngo mangele lata ia o o tau e nga i tonua papatotoe i le fionga i le mota o le saoli i a tuala tau wā tau pa utino o le sfulbare tolu Lappington Road 13 Lappington Road tasi tolu Lappington Road te manatua pefa fea te mafufau i le asofa nau o le te volo numero sfulbare tolu tasi tolu Mea nai le mwena tu se whai numera vo le le tasi tolu i lumo le whale o le toina o le fionga le saori e te watua e te iloa le mea iai i le tasi tolu e le vā o le tasi ma le tasi lima pe la le mea lana o no whale toina ma testo e pe le leile o whai numera o le ale si numera so o numera e le so ngia le na tasi tolu Lappington Road i o Tara. Ia moi latou e lala i Manurewa. Ia, anga iana i le whale o le tuafine, numera Luasfululua, Templeton Place. Luasfululua, Templeton Place. I Glendon, tua mo le shopping center, telefone a Glendon i Manurewa. O le amoa i nala ufangu. I le tuafine a Olive Malia, ma le uso i Aiosia, ia ma le tamaita i lalelei, ia Mareta Sauanga. Na i vaenga na tue toe whapana atu i atoe. Le si vaenga ta ua tele, o le tātou tusi whalupenga le vau filifili, o lo maua pēa le nā au nangam le nā tautua, e au ngā i a te oe e te whaitau ai, e maua i sou whingalo, e whai o lo ua tau a mata atina e alo matai nei ia o le nā tusi whasa mo umo tusi le nei o to mai ei vaenga le lei te loe sa o mataua ia te oe ia matau tonu a i le tau a inga ma le tonu ia o na manei lea o le tusi la o le vao filifili. E te maua i le asunga fua, i le tau le tūlai iwa se i tau le tūlai tolu i le uli, mai le asunga fua se i tau le sfarele. E le tata la i le asu tonai. Ia le tanto ofisa nei. Ona nawa, i le potu fansa le lau. Ia e alu o i na i le asunga fua, tu i mai, i aitu mai ta i whainga ruenga, limas futa la le tau o le tusi, o le vao filifili. O le tusi na tu whaatasia inisi o ta mari i o le tātou tunu, ia, la ngā lulua i le leitio, i le au malu manongi o le lolo, ma le vau filifili, mo le lumanai, ma le tupulanga lalo vau, fau wai ni o lātou manatu, mo lātou langona, e le la unga ma le vānu nofo ma Samoa. Talo fatu le tātou nuu i nai niulina, whautangi a Kitiona Palaesina, ia whapena fui le uso ia stand, le malu stand, ia o au matangi masi, matusi ma le tausi atusi, ia malesi au matangi, ia malesi fata, o kauka alto tele, o le vanga le uso ia Tony, o le tama o Silao, o le Koviti e whelua i fo ilea i ngutu o fangu. Ua te toe i nua whangu o tangata whau umana te tala ma tu solo walanga le tasina awala pepisi ele siamba ma whiawe ele siamba o lo inu toi whanu waise whangu whau ia mana tātou tamo o Miki o le uso ia Niko malana whaili. Ia, whatalo whatulu tātou Pulikalame, ia te utou umalawa, ia o tātou waume masani, i le nuku o le tuli manu o Niulena ma Avondale.
La tatu ue vai foi mai. Ia, ona whai leo le tala muli muli, tātou tau ma vai ai e le so.
etang mawhai nau Ai malo si pia mea moni Tau tō ngai o i e o ti O au ngā o au te O au mo oe Ua tāsi le moe O te tau tō atu Nei le unga Ua ngā o oe Ua le mawhai ngā wauia Lo I matarua leu tu fia Ai o poronga ai le mawhaia O nā o toe suia O aunga o au te O au mo oe Ua tāsi le moe O te tau tō atu Nei le unga Ua ngā o oe Mahi maule hei o la Pe ana le ai tautunga Ai wi I lea e tu mau pea Ia oe le mana mea O aunga o au te O au mo oe Ua tāsi le moe O te tau tō atu Nei le unga Ua ngā o oe O aunga o au te O au mo oe Ua tāsi le moe O te tau tō atu Nei le unga Ua ngā o oe Ua ngā o oe Ua ngā o oe
Ja, walo e whaafonga pe le tautua ma oana se ufonga o Samoa, Radio Samoa, lima iwa tolu a mo I Aukilani, New Zealand. Ia maua tūla lata fo I le taimi e whaasifo ai le tātou polkalame. Ia, whatalo whatu ai inisio lo o tau mo whai mai pēr. Talo whatu le tamau tina matua, ma psua ma mele, I nai mangele, malole, soifu maruia, whaftai fo I le mafuta mai le aunanga ma le tautua wha wau. Le tano avai lea so tonai ma lea fo ia so tonai. Talo whatu talenga le vapolo, to maungu, palemia, me se fo ia le tamatongia, ale whaio vai suai, ia mautou umolo o tau mafuta mo nai Glen Eden mo lua a inga, mo li atu ia momo onga le lei fo i o so vepesta mo o le nai tu o le tatu a inga ma tapo inga le nei aso, alo le soifo mruia. Talo fatu le sunga le malu, au la ea whamwina, alo le soifo mruia, I nai Mount Ruskell, o a inga le lua, o ata tinofili, o le sunga se yuli te vanga pili kunwaiu, ia whapea fo I le fionga ia awhamasanga ata frost, talo fauso, alo le soifo mruia. Phil, Ronnie, le ala, le sa isa ea, ma lo le fatasi mai, ata tinofili, tina mamis, o vole sa oele na, ia whapea fo I Fatima Lui, ma lo le soifo mruia. Ele I o atu le vai o le ola I Meleponi, ia na o tangata Australia, o lo malanga mai ma ave a nātu vai. I Brisbane,
Whapea fo I Sydney, ia ma Melbourne, ma isi vaenga fo. Love Victoria, Tualima, tala whātul tātou Polkalame whapena fo ia Mo and Sharon, manea whai ngā, tala whalava malole soifua manuia. O penina tau tele alofisa tala Wenga Brown. Alo, whafteile mafuta mai. Ia male lo o tau. E le ngata ilunga le api e fōlinga le Radio Samoa Facebook page. Ia whapena fōi I lunga le tātou le channel le YouTube. Whafteile mafuta mai. Ia male au nanga le nei aso. Ia, manatu o le atawalunga atuai, ia le unanga le so ina watoe 15 minute, ia o na tale o le tūlai 5. Ia ai toe mamori atuai alo whaanga mawhaamianga whaapitoa, mole tu mai tai o Jacqueline, o whailunga ina ia lona lua se fulma le tasi, tau sanga o lona soifua I le so. Ia ai tawalunga whaapitoa lava. I whaamrianga, whaapitoa nei, o le atoanga, o le fitus fulma le 5 tausanga, o le tina, ia whaamele a via e sera, I matautu I le whanga, o le malaya, o le toto. Happy birthday to you. Ia manuia telelo wasa soifua, o le whaanga mai o ainga umalawa, o hau whanau, ma whanau, au whanau, I New Zealand, I Aukilani, Australia, ia, o whamlianga whapitoa mo oe. Ia, mai le tamaitai ia mataniu whia ngai maleata I Aukilani nei. Ia, mai se o uso, ma o tuangane, ia, o lala mpapa au, mo ainga umai New Zealand nei. Pea na iai, ia, wapea fōi le tamamtua, le malu, a via e sera, le malu, le mamea, a whaiva, o le whaletua a mesepa, o le whionga a vaitulu, o le whionga a tofilau vaitulu, o le whionga le usoli I a tofilau tongia upu, ia mau a inga umalava. Ia wapea fo I mo le Polkalame, sa vea mo le tāno awa, ele nei astronai. Ia, o le tāwalunga le nā, o le tātou Polkalame le so, Samoa, e le asalawa se whaiva ma le mau. Ia, a whaiwa sasi fo se upu o le toina, ia, pa ua le longo le lau whalongo. Ia, whafo I mai upu sa vea. Atu le asuatu vai malua puenga. Ta tia mai upu ia te au ia. E toi te tāwha le lei, ia pe o le talitonunga. O lau titi foi tama e malu ai ia sa vea. E so o se tulu inga o le langi. Manuia tele Samoa ma lau tapo inga. A pena fo ia whioi o le langi ma le upu fola I le aso a tai au. Ia aile ngata I lea. O le tupulanga Samoa, Laluvawa, ma manuia o Samoa mo a tai au ma le nei atunu ma le tāpenanga I suenga whai o le nei tausanga. Wishing you the very best of luck, whether it's NCEA, whether it's a degree or a diploma or whatever. Ia manuia auto suenga. Ma ia iai leanga le leo le tua e whaapupula, whaamanino, whaamatalaloto, ma whaamanatu ia te oe. Le aka o le kaupoe, leanga e kuskusi e le teimi sa whaima iai ia le taumawhainga le whaiaonga. Very best of luck, we are suenga, ia, whapena fo I Samoa, pesta sa vea sa yuli le nei. Alofa tele mo o e wheloa I le vai as whau te ia tu yeilo tau seifua. My good friend Langa Savea closes the day for us. O ne ngalo ia te oe, o le whiawhia na nei le tauli tu lai ono. Uliu mainu fitalenga su manu, Simon Matawhai, whapena fo I le mamanu le tupulanga, Televau Samoa Koko Youth Show. Ia, e taito o luina oe sa ia pa ia le tu lai se fulu I le whiawhia na nei. For now, thank you so much to all our friends and families around the world and the different corners of the world. Via tele, ia le lei e whiawhia mara sa mati a tai au. Soifua mai e manuia.
Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. It's back. Yeah, that type of thug in me. Yeah, you know what time it is. No one seen I was buck wild. Good in my knuckle game, made it through a tough childhood. Never be the same, walked in my daddy's shoes. No time to be a peaceful man and shatter fools. That's till I put my eyes on you. Goddamn, sweetheart, you got some thighs on you. Now I can't wait to get you home. Get you all alone in my bedroom. Baby, can we bone and get it on? Get it on, get it on. You look so apart. My girl is the shit. Your girl has no ass to top. Her booty super thick, but her tummy super small. And when she dance, and her booty swallow up the draws. Yeah, buddy, in the club I do my Dougie. Bottle in my hand, mean mugging like I'm ugly. Only models in my section, get them uglies away from me. And when they be like, I just play dummy. In the party, got them white girls rolling like whoa. In the morning, they be like, oh, out of my clothes. Please don't tell nobody, cause I don't really do this too short. What you think, I'm stupid? So her, used to call me Dada. But shorty Spanish, so she wanna call me Papa. Or Pop Pete, never met a nigga like me. I swept it up, so I go on. And I gotta tell you so. Yes, I did. But I guess you didn't know. As I said, the story goes. Baby, now I got the flow. Cause I know it from the start. Baby, when you broke my heart, that I had to come again and show you that I'd win. You lied to me. All those times I said that I love you. You lied to me. Yes, I tried. Yes, I tried. You lied to me. Even though you knew I'd die for you. You lied to me. Yes, I cried. Yes, I cried. Turn up the man. Yes, turn up the man. Come on, turn up the man. Oh my God, know that I've been here. I am. Turn up the man. Once again, turn up the man. Top of the world. Turn up the man. My soul, know that I've been here. I go. Rack City chick, rack city chick. 10, 10, 10, 20s and the 50s chick. 100 deep, VIP, no guest list. TT Raw, you don't know who you with. Got my other chick, hugging on my other chick. Hugging all night, we ain't celibate. Jam too dope, I ain't selling it. Bar fresher than the peppermint. Go Letterman's last game killing it. Young money, yeah, we getting rich. It's your grandma. Girl, you know what it is. Rack City chick, rack city chick. Rack City chick, rack city chick. Rack City chick, rack city chick. 10, 10, 10, 20s and a 50 chick. Rack City chick, rack city chick. Rack City chick, rack city chick. Rack City chick, rack city chick. 10, 10, 10, 20s and a 50 chick. On you, chillin' by the fire while we eating fondue. I don't know about me, but I know about you. So say hello to falsetto in 3, 2, strike. I'd like to be everything you want. Hey girl, let me talk to you. If I was your boyfriend, never let you go. Keep you on my arm, girl. You never be alone. And I can be a gentleman, anything you want. If I was your boyfriend, never let you go. If I was your boyfriend. Hundreds. Rack City chick, rack city chick. Hundreds. Hundreds. Rack City chick, rack city chick. Walongo tino matangi nene, o talaua ave maine, o tamafanau, a Samoa ua whai mo usei.
Se chi ha le fiamme se va